তো আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যাপারটা আগে ছিলই না। এখন আমরা এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন করার মাধ্যমে এবং তার একটা সম্মেলন আমরা এখানে করব। আমাদের মধ্যে যে কতগুলা এই মানে অসঙ্গতি রয়ে গেছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে চাকমাদেরকে Sir Gauri Shankar Riang Phai Chung Jatana Yapa Khorobe Banda Lam Sogana Jin stage Melai ke hambai kolom ka sir ani yak rada yak si mai monju jotona hambai tinibo phone এই যে যিনি গ্যাদারিং গ্যাদারিংনি যিনি দলনি মাননীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী বিজয় কুমার রাংখল তাকো প্রাক্তন বিধায়ক যিনি খাবাই ফুলবাই যিনি খাকসাংমনি বুবাগ্রা চৌনা mo hai khe je borok tini choro dulmani bini kongbai bini protesta bai bung tamobai tini cho ashik thonglai meha buagrano ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে ani সাউথনি তরফ থেকে এবং দলনি তরফ থেকে খাবাই ফুলবাই হামবাই রেজাগো ঈশ্বর বন ত্রৈব শক্তিশালী খাইতন ত্রৈব ফান্ডিথন যাতে আনি জাতি এই যে হাক হকলাই সেই তোমা অন্ধকার ক্লাই তোমা অলরেডি চৌ বাকফোর ফামিয়ানি দেই লগেও তাবো খাখা চিনি নাওরাই কাহাম স্পোর্টস পার্সোনাল বাইচং ভুটিয়া সাহেব ফাইতংফ বলব আনি খাবাই পার্টির তরফ থেকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে বলব হামবাই খাকচাংমা জাফারু মঞ্চ দাঁড়িয়ে আচকনাই যিনি বিধায়ক রাও এমডিসি রাও চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সহ নেতৃবৃন্দ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনিরা কুথুমই ফাইনাই আনি তাকু বুকু বুমা বসা হানাও ফাইং যতনাও ফিয়া খাবাই তাকুরাও চৌ ভারতবর্ষ বাই পাল উম এমালগেমেশন উম ভারতবর্ষ চৌ হাব তিনি ৭৫ বছর 75 ইয়ার্স কাহা এই ৭৫ বছর চৌ তাম মানখা তাম মাসাই তাম ক্লাইমাতং অদ্ভুত একটা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করেন এইখানে নেতৃত্ব দেন কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন কি বলেছিলেন পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন কি অ্যাপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে আসাম বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম কারা শাসন করছেন বিজেপিরা
মুখ্যমন্ত্রীকে অসমিয়া। সেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আসামে কারো মুখ্যমন্ত্রী সবই অসমিয়া। তারপরও ক্ষমতায় থেকেও তিনি রিপ্রেজেন্ট করছেন, ভয় পাচ্ছেন, আগাম সতর্কতা দিচ্ছেন, অসমিয়াদের সতর্ক করছেন যে তোমরা সাবধান হও, না হলে বহিরাগত তোমাদের উপরে শাসনতন্ত্র। আর আমরা ত্রিপুরার মুয়ে চলে হুকুমবারা কি করছে? ৭৫ বছরে একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছি, দশরথ বাবু। দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পেছনে কাদের হাত ছিল? যুব সমিতির হাত ছিল। যুব সমিতির কুট চালে সিপিএম বাধ্য হয়েছে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে, না হলে কোন অবস্থাতে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতো না। সেই ইতিহাস পরে আমি বলবো, হয়তো দেখে নাও যদি কোনোদিন সুযোগ পাই। এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত, কংগ্রেসি মাল, কংগ্রেসি কালচার, ৪ বছরে ২ জন মুখ্যমন্ত্রী, এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি? নির্বাচনে যদি রেগিং না হতো ভাই বলে, তাহলে আমরা ৩ জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম। এখনো কেন জিষ্ণু দেব বর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই? হবে না? ন্যাশনাল পার্টি, আমরা ত্রিপুরাবাসীরা, আমাদের কি কোনো অধিকার নেই? আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব, শোষিত হব? তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়ে। আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী ঠাকুরও, হাইমুরাও, মারাও, মনে করিও লাস্ট সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, হয় করবো না হয় মরবো। কোনো পাইকারি খাচ্ছে নেই, দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আর কোথায় যাবো আমরা? তিনি বিষয়নি, তিনি সদাতে হুকুমবালা, তিনি বিরোধীরা খেত, তাও আগে তো খেলকা যুব সমিতা হলো নিন্দে খাইজা খা দশরথ বাবু তামসা হরিনাথ সং, নগেন সং, রবীন্দ্র দেব বর্মা সং, বিজয় লঙ্কর, গৌরী শঙ্করিয়া, রবীন্দ্র দেব বর্মরা, অমিয় দেব বর্মরা, জগদীশ দেব বর্মরা কি দাবি করে? খা দাবি করে, মাটি দাবি করে। আনিলো খাওয়া খা তোমরা, ওরা ওরা তাল্লা হয়ে এইভাবে নিন্দা করতাম। মহাইকে তোলো কাতে গাইও ভগবান রিয়াং, রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা। সেই বাজবান রিয়াং আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল। আমরা কাতেও ওই সামল ভা, আমরা ভা বলি তাকে, গৌরী শঙ্কর রিয়াং মিছিল এতদিন বুক রাই নাই না, যুব সমিতিরাও বোমা চালায়। এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো। তারপরও তো আমরা এডিসি লাভ করেছি, তারপর আমরা জেলা পরিষদ করেছি। তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। আজকে মোথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। কেন পাবো না? দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শেষ পর্যন্ত আমি মারো না, বুড়ি না, আমি
অনুরোধ আমি মারো না বুড়িরাও না আমি একটা অনুরোধ মারো বুড়িরাও তপস্যা খাইলে দে যে জানি ঈশ্বর খাতে মা যিশু খাতে নাই কৃষ্ণ খাতে নাই দুর্গা খাতে নাই কালী খাতে নাই নিশ্চয় আলাদা তো নেব যার যার খাতে মা ঈশ্বর তপস্যা খাই দে প্রার্থনা খাই দে আন্তরিক ভাবে খাইয়ে তামা চিনি খাইয়ে ফান্ডি দে তামা চিনি রাজানো ফান্ডি দে এবং চিনি সালমা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড अब चौन मानानी नो चौन ते आशीर्वाद खाई प्रत्येकटा बुरुईराव कारण যীশু খ্রিস্ট বলনি আচাই माने हक नहीं स्वयं परम ब्रह्म कृष्ण बरने आचाय बिनि बमानी हक सिंह नहीं राम बमानी हक सिंह नहीं बुद्ध बमानी हक सिंह नहीं राम कृष्ण बमानी हक सिंह नहीं पृथ्वी যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হোমসিং আছে তিনি আইনে মারো তপস্যা খাই দে প্রাণ খাই দে যাতে চৌচিনি সাইবা মান মানা দে যাই হোক সময় কম আম বেশি সালিয়া চিনিতে সানাইব দङ লাস্ট একটা স্লোগান নরা যতাই নিলগে সাধো আম তব সানাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের নরাকে জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝিকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের আমরা এটা আদায় করবই করব জয় হিন্দ যত লোক খুমখা বুবাগ্রা আয়ুরথন তিনি মথা আয়ুরথন बेलायखे हामबाय चिनि सार गौरी शंकर रियांग न बबिनि नांगमानि कग्र सायखना रेखा चिनि दफानो कचारै ताबो आं चिनि ओ पान्दाव कक नारकनानि बागै चिनि बरम गनां सार हंस कुमार त्रिपुरा ऑनरेबल एमडीसी टीटीआईडीसी बन जरा याफारो फाइदे जों बन जतना याफा खरबै लामसकलायनाय चिनि सार हंस कुमार त्रिपुरानो Baitom ha. Tam kha? Sabo. Chini Sar Hongso Kumar Tripurano jeng chini o Pandawo Risaya Farai lamsoknai. Sar chini Pandawo nono lamsogo tai o jorano yafaro chini tiprasarokno chini o hani pesarokno kecarai kok kisan arok na bagai. খুলুমবাইখা যতন নমস্কার সবাইকে তিনি যিনি 184 জনা যে রাজা যিনি লাস বুবাগ্রা যিনি থিনাং যিনি ভবিষ্যৎ ত্রিপ্রাসা রাউনি বাগৈ যে কাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীর নাই যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিক্যনি নেতৃত্বে ত্রিপ্রাসা রাউন থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসা जों বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বরকবাই সানা থাঙ্কে লোক কুথমং পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক যিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুক যাক ত্রিপুরা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট
সিনিয়র লিডার কেসাম তাংকরাক দফানি বাগৈ সামুং তাই ফাইজাক বর্তমান চিনি পাতিনি যতনি বুবাগ্রা বা চেয়ারম্যান এবং এমএলএ কেসাম চিনি স্যার বিজয় কুমার রাংখল কেসাম মন্ত্রী অর্থাৎ এদিসিনি চিনি বর্তমান তৃতীয় এদিসিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান চিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইয় আনো মাপ খাই বাইদি আনি শ্রীদাম স্যার থেকে শুরু খাইয় যতনি মুঙাং সারিয়া চিনি ইএম এবং চিনি এদিসি নি তৃতীয় এদিসিনি ইএম অর্থাৎ এদিসিনি চিনি চিনি প্রশাসনিক যে যতনি দায়িত্ব অকরা চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বিভিন্ন এদিসিনি বিভিন্ন সামং তাং চারিনাই বদলনি ইএম এবং এমডিসি রন যতন আনি ব্যক্তিগতনি বুখাক্তই পাতিনি বুখাক্তই নরক যত যারা অকরা চাকরা রাউনো যারা এই সাতুং বিভিন্ন জায়গানি ফাইয় চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন করাক খাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রাউনো নরক যতন খুলুমুং ইয়াফারই আং সিও বিভিন্ন জায়গা তাবুকবো চিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের তিপ্রামুথার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চাষতলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকব আরও কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগরা এবং আমাদের যে বাইচং বুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকব আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ও তাকুরও তিনি নরক কাহাম খাই সিও তাবুকনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আনো আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা চুং কেন তিপ্রাসারাও থানচা উনানি দরকার নাং जों नायखा তাকুরাও বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খেলাই লাইখা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পাতিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাই লাইখা কিন্তু চিনি তিপ্রাসা রাউনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাङ বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংखे जों सालायो जे जों से तिप्रासा राउनि बागै सामुं तांनाय जों से त्रिपुरानि भबिष्यत जों से चिनि तिप्रासा राउनि बागै हामक्राय सामुं तांनाय जों বিভিন্ন সময়ে নংজাখা আর বিশেষ খাইয়ে जों তিনি ছানা মুচু যেমন আইপিএফটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও যখন 2018 নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যনি জনজাতিরাও কাইসা করা গুবই কথাং যে কথার खलायै जों मने खायका जे त्रिपुरा राज्यनो जों त्रिपुरा लैंड माननाय किन्तु आने पूर्व बक्ता साका आने सिनियर लिडार जे चिनी त्रिपुरा राउनो प्रत्येकटे निर्वाचन खाय विभिन्न प्रतिश्रुतिर माध्यमे विभिन्न भावे मिथ्या कव सागय जेमन चिनी कोनो चुक्ति कोनो लिखित परिथक रिजार खलायै तिनी बीजेपी रगबाय केंद्र सरकार रगबाय तिनी आसामनि बर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बाय जों दालाल खलाय जागय जों তিনি ববাই অবখলাই জাগো তিনি ত্রিপুরা লেন বকরই তিনি জনজাতি রাউনি কোনো মান থাই বকরই যখন বিধানসভা থাংবাই নাই তিনি জাতিনি বাগৈ তিনি ত্রিপুরা রাউনি বাগৈ কেব গাও সানাই বকরই অবনি বাগৈ তিনি বুবাগ্রা থাকা তিনি নিজরাতে আং তিনি মা সানাই তিনি জরা কাহাম তিনি বেলাইকে সুযোগ কাহাম যিনি লগিয়ে বুবাগ্রা দङ যিনি লগিয়ে রাজবাড়ি দङ যিনি লগিয়ে 184 জন রাজা দङ যিনি হুকুম দङ দাবুকব তিনি जों थानचा खलायो आगामी दिनो बुबाग्रानि लास्ट फाइव न जों তিনি লড়াই खलायो जों তিনি आगामी देश विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य এটা গুড়ো সারা ভারতবর্ষ त्रिपुरा সারাউনি ফান্ন বুবাগ্রানি লগিয়ে হইনই जों প্রমাণ খাইজং নাংনাই তাকুরো তিনি অনেকে প্রশ্ন খলাयो অনেকে তিনি त्रिपुरा সারা প্রশ্ন খলাयो যে বুবাগ্রানি দল
যে ত্রিপুরা মুঠা দাম খায় নাই ওরাও খাবো এদেশি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে খাবো যারা বিজেপি নে এমডিসি রা অতীত যোগ তিনি কাইসানে এবং কেবল ব্যক্তিগত নি কাউ তিনি ছানা মুসুই আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত বা আক্রমণ খায় না হনে ওরা আলোচনা নি আং তিনি মঞ্চ কাইয়াতা করো পাতি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বাই চিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই সিপিএম কংগ্রেস কেবল বাই চিনি শত্রু করে চিনি বুবাগ্রা সাগবানি কইয়া কিন্তু যে নীতিগত নি শত্রু নীতিগত নি লড়াই যে সিপিএম কংগ্রেস বাই লড়াইয়া তা করো যে বিজেপি বাই লড়াইয়া যে অন্যান্য বিরুদ্ধে লড়াই খায় তিনি মান থাইবে যে লড়াই খায় না নানাই আগামী দিনে তা করো কারণ যে নাইকা বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রী নি প্রলোভন ফুনবই যারা তিনি এমএলএ নি প্রলোভন ফুনবই বা তিনি প্রলোভন ফুনবই বিভিন্ন সময় তিনি মান খায় না বেগাত খায় নাই তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্তা করো সিপিএম কংগ্রেস রা বানাবো মাইনাতা করো যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন যিনি ফাইনান্স রাইরা যিনি মুখমুখ হুকুমন বিনষ্ট খায় নাই তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সংগঠনে বাগই পার্টি হিয়াঙ্গই সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিয়াঙ্গই চং তিনি থামচানি মারিও বুবাগ্রানি লগিও ফাইoi চং আগামী দিনে বুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড চং সাকসেস খাইনানি নাংনাই তা করো আপনি বাগই অনেকে প্রশ্ন খাইও তা করো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড বাহাই খেয়েও নাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড অবশ্যই নাই আং তিনি ওরা সানানাঙ্কা অতীত আংবো সাকা তিনি বিজেপি নি কংবাই বিজেপি নি নোট বাই আং সাকা হংস ত্রিপুরা তৎকালীন এদেশি নি অপোজিশন লিডার দङ বর্তমান কাসাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নি নেতৃত্বে বাই গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্র তিনি আং কাইসা সভা সাইরিকা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড কখনো মান্য হবো বিজেপি নি কৌসে তাকরো আনি কইয়া গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড চেং মান নাই তিনি আসাম ন সবাই তিনি আসাম রাজ্য ন সবাই তিনি মেঘালয় যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্য ন সুনাম তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্য ন সবাই তিনি 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 বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন চং ত্রিপুরা রাজ্য ন তিনি অধিকার নি বাগই তিনি পাওয়ার নি বাগই চং গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মান নি আউনাই তা করং চং অবশ্যই মান নাই চং গ্রা খয় সামংতাং জানাই নাংনাই তা করং তিনি আং তিনি কিসা কক বিসিংতে আনি কক বাইরে নানি চেষ্টা খালাইনাই তা করং যারা বোমা বোফা রক না আং সানা মুসুগো গত বিধানসভা নির্বাচনে আগেও আং বিজেপি নি নেতা তংমানি এবং বিজেপি নি এমডিসি অঙ্গই 5 নং সামনো কনস্টিটিউশন চিনি 5 নং এদেশি আসন আং প্রার্থী রগই চিনি ও পার্টি ত্রিপুরা মুথা পার্টি ন পর্যন্ত পরাজিত খলাই সারা ত্রিপুরা রাজনে যত এদেশি এলাকা নি যত নি এমডিসি নি যত নি নাইকে গোবাং কুকবাই বুট কপ্লাই খলাই আং ফাইমানি কেন তিনি এই ত্রিপুরা মুথা ফাইনানি নাং কথা করো আং নরন তিনি অবন কওন কিসা কিসিসানি কক বিসিংতে আং নরন তিনি পরিষ্কার খাইনানি নাইতা করো বিজেপি পার্টি যে বরং না বাটপার খলায়ো বিজেপি পার্টি জুমলা বিজেপি পার্টি গরিব রবে প্রতারণা খলায়ো বিজেপি পার্টি কর্মচারী রবে প্রতারণা খলায়ো বিজেপি পার্টি বেকার রনো মিস কল রবে চাকরি না হি ছাগো আং তিনি সানা নায়ো বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশিয়া দিল্লি পর্যন্ত মিস কল রবে চাকরি রিমাইয়া তা করো কেন আজকে বেকার রাউনো তিনি মিস কল রবে চাকরি নানি বগে কাউ ছাগো সারা ত্রিপুরা রাজ্য নি কর্মচারী রং তিনি কর্মচারী গোবাং মতংখনা কর্মচারী রং সপ্তম বেতন কমিশন রিনা নই কাউ ছাগই কর্মচারী রং ভোট আদায় খাইও তাকুরা গরিব রং রেগানি মজুরি 340 টাকা খাইনা নই তিনি গরিব রং রেগার শ্রমিক রং ভোট আদায় খাইও যখন বিজেপি সরকার ফাইকা তিনি রেগা কাম খাইনানি যারা রেগার শ্রমিকরা বরক পর্যন্ত তিনি দিন দুইবার তিনি ফুতু মা বুঝাগো তাকুরা অবংখা বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংখা বিজেপি নি গরিব নি উন্নয়ন খাই মানে তাকুরা বিজেপি রা গরিব নি বাবই কিছু খাইয়া বিজেপি রা কর্মচারী নি বাই কিছু খাইয়া বিজেপি রা বেকার রা নি বাই কিছু খাইয়া বরং দালাল খাইয়ে গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পার খাই নানি বাগই বিভিন্ন জায়গা যুবকরা না মোবাইল ফ্রি নাই বৃদ্ধ ভাতা রনো তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা রি নাই অমহায় প্রতিশ্রুতি রই পুরোই রনো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি রই পুরোই রনো ভোট লাখাতা করাও আং সানাই বিজেপি রা মহিলা রনি বাগই পুরোই রনি বাগই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংস আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা যিনি পুরোই সারা ত্রিপুরা রাজ্য
সুরুগো মন্ত্রী নিপুসা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুসা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবড় নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরু থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খলাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমল আম তিনি সানাই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সাব বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি নি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বড় বেটি সে নাইত্রো বুড়াই রং সে নাইত্রো তুমি তাকড়াও পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার খলাই নিয়া তাকড়াও পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত খলাইকা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তাকড়াও অবনি বাগৈ আম কিসি সাদরা বিসিতে রং সারানি মুসু তাকড়াও বিজেপি আগামী দিন কর্মচারী বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিন রেগা মজুরি রং বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিন বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রগাই বিকলাঙ্গ মা বোন রগাই তিনি প্রতারণা খাইজাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রগাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বিধবা বাবারও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্র সানে যে বাড়িও বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি তীব্র মুথানো পড়তুগই বিজেপি ন তিনি বরাব খাবো এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খলাই নাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় উপজাতীয় অংশরে মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কম সালিয়া যারা যতন তাই হইছা যারা আর ফাই মানজক থানের নর দৌড় রংদি জং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নিবাগই মাডো জং তিনি বুবাগ্রানের লোকের নানি নাঙ্গই বুবাগ্রা চিনি বাগই রাং থেকে শুরু বুবাগ্রানি শক্তি না বুবাগ্রানি মহারানো তিনি এই জনসভা লোক প্রথম বান্দাবনি বিসিংতই জং যত সাকলাই জং যত তুবা চুরগই জং যত হিলাইনা যত তাকুরানো আংছানাই নরক যত কাইসা মাইনা আং বুবাগ্রা আয়ুং লক্ষণকে নরক যত যারা তলা তনাই তিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু খাই জং যত কাইসা বুবাগ্রানো জং খুলুমং ইয়াফারনাই যত নরক হিনাই দে তাকুরা যত খাইবাই নাই দে Ready? Ready? Bubagra! Bubagra! Dipramuta! Dipramuta! BJP hatao! Hambai jotono. Belai ke hambai Senior Honorable MDC Ongsu Tripura Sarno Tabuk sini beskano Fai Kongnar Fainai Sini TWF ni Ozamazuk Presiden Buku Sopna Debroma Bo Finally sekang angkaisa saklai bong saklai rinai bubagra lama ongi tongkha bo sokoyasani je volunteers ro yang stage gandaro kabar khainani bagai kisa faipaidi tamle hile imaba bubagra faipro tai sini dignitaries ro kok sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage Borogungka, the greater Tipraland media, but Tipra media. Other than that, Joto ayang tongoi kabar khainai, amrong no sung kisa, naikungna ni gangkai, chini volunteer ni strong support langnai. Pare sung tabo haina hai. Bubagrani was a one last fight. The greater Tipraland dimano tuyui, kok saik narinai chini beskalo. Sini bukuk Sobda Debroma. Ya ba khorobil nam sogdi bano. Bono ko punta dada. Sound.
जों दिनै DWFनि प्रेसिडेन्ट बर'नि सम्राट फोरमानो हिंसाया फारि चिनि पान्दो लामसगानु चिनि बरिरकनि आजामाजों बुखुं अंग्रा बरमग्रां सम्राट फोरमा जतनो याफा खरबय बानो लामसगनाय Ayo Israel apa kholobi? DWF, ayo lokong ini. হামবাই তিনি 12 উপগ্রানি রিঞ্জা মেগা মাস গ্যাদারিং Matini presiden bai ora tongtu tuino ubagrano khulumbai nai ang ora kicha kok sanai jottonono bai phalaya ham gai patai jobani jibaya pharo dine o mas gathering fungni sime baksa aisopni sime নাই যতনো ওয়ানসুগি ফাইলে যাক আও তিনজন সাইমানো তিপ্রা মথা ববুসে বয়সংখা বুবাগ্রা যখন তিপ্রা মথা হিনি নাই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কাইসা মথা হিনি জংমানি অব বছর কাইসা লাইট রাখছে Piaba bosor kaisa laidrabo je bubadrani tipramotha je babe torkha lokha piaba joto norok borok jotono ya phangok pomri mani bagai bujugo tuilu mani bagai nai torkha lokha angtai kaisa sanani bujugo jesok pano o bubadrani tipramotha no dabai phano Rua bai phano, korat bai phano tan thong, obo ngai ja tuang hai nai, phungja tan thani phungba bori di, lok ja tuang lok, phungja tan thani phungba bori di, tor ja tuang tor, ke botane manya, tor ja tuang tor, ke botane manya, ke bobuthare manya, korat bochen nai. Rua bocen nai, abab khai bubagrani tipra motha amsike kotor amsike kolok amsike kerak, kebo phano abatai hui manya, khajani ma pharte ita khubuk jong, jeng tanggai orbo, kiratar tripla lennango, alada rajyo nango hini jeng orab khai, jeng saimano, পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকু বুকুজং আপনি কাইসা উপায় হিকাইন আলাদা রাজ্য চিংনাং মানিন চিনিয়া ফাও চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার বিভাগ চিনি থানিক রেখা খাজানি মাফাতে তাকু বুকুজং এবং 184 রাজা রাজনীতি বংশধর 184 রাজানি কাছে হিস্ট্রি ও ইতিহাস ন রমইনা রাখনানি তাবুঙ্গাঙ্কা 186 নম্বর রাজা নতুই ও ইতিহাস ন রমইনা রাখনানি ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাজ্য খাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশনি কাইসা রাজ্য তংকহিনি সারা বিশ্ব সিনি জাতনানি বাগিনাই খাজানি মাফাতে তাকুজং जों साइमानो तिनो और बुरिरक और वो ट्रेडिशनल ड्रेस कानी नहीं फाइलाइका चीनी कानमुंग बेलाई खाई कोतर चीनी कानमुंग बेलाई खाई नहीं थक ओ कानमुंग बाइनो जों सिनी जागो बो बसंगनि बरक हुनुइ नाय बुरै इंखा बसंग सिनिरि नाय बुरै इंखा बसंग बारिरि नाय आं बुरिरक न कबकनानि मुजंगो तिनी जों और बुरिरक फाइका पहिला सिंता मुंगै फाइ और बुरै इंगै फायो
hai poriborton ni pore afro chung tamungo tai khorok chani bihik ngai phayo aboni bagai bukhok song nong thani kobak mungna rogo Bubagra long live. long live Bubagra long live. Bubagra ayok lokthon. ayuk lokthon Bubagra ayok lokthon. Bubagra long live. Bubagra na tini na mas ke dino lam sogo. Bubagra na tini na mas ke dino lam sogo. Bubagra na tini na mas ke dino lam sogo. Baichung putia long live. Baichung putia long live. Baichung putia long live. Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. Baichung putia long live. Baichung putia long live. Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. Baichung putia long live. Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. Bubagra ayuk lokthon. Baichung putia ayuk lokthon. Bubagra ayuk lokthon. Baichung putia ayuk lokthon. Ini mas ke dino bubagra na lam sogo. Ini mas ke dino baichung putia na lam sogo. Bubagra ke. Baichung putia ke. Maharaja ke. Dipramata ke. Gerta Dibralan ke. Gerta Dibralan ke. Bubagra ke. Baichung putia ke. All media ayuk lokthon. media only Bubagra ayuk lokthon. volunteers Bubagra ayuk lokthon. Bubagra ayuk lokthon. Gerta Dibralan ayuk lokthon. Paling keceng jatuh lam song lai le. Sini Bubagra no. Stage sakawo. Bubagra ke. Baichung putia ke. Bubagra Joto yak bisa deh dam sabji Joto yak di sampainya Bubagra ke. Bubagra ke. Sini Bubagra na jeng tabo kisah lam sok nai risaya pare Bubagra Bubagra Hai hai tabuk sini bukuk Sopna Debrama Bobili speech no bo continue khainai takuk tai bukurok Janijar jaga asuki tongdi madam the stage is all yours Hambai Bubagra phai sok paika taisa Bubagra no khulumui angkok no manjunai khajani ma phate takhu bukuk song jeng burai ngui nai jeng asai paika oh ha tirpra hao burai ne jeng adhikar burai rong ne manthai sokthai jeng busuk joratai mankha burai rok na busuk baram rezakha jeng abano kichama wan chuknai biaba jeng nasik nai ka hangkai jeng chai mano
যে কোনো সরকার ফাইডি কংগ্রেস সরকার আপ্রব বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত বাই সিনেমিনি খেলা থঙ্গো ভিয়াবা বুড়ির বসং বাড়ি নাই বুড়ির সমাসন নাই নাই সমাসন তুইদুল নাই বরক বসং বাড়ির নাই চংতে বনুখা সিপিএম নে আমলব বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে তাবুক মিসকল সরকার এই মিসকল সরকার আবার চংনখা বুড়ি রকনি কোন ইজ্জত রক্ষা করে চংনখা থানায় কল্যাণপুর 25 তারিখ 10/2022 আফরো কালী পূজানি তাইনি দিনো চিনি বুড়ি বুকু খরক চানো আর ও খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বর্ষংনি বরক গ্যাং রেপ খলাইকা ফাইদি বাসন নিমানি বিসিং বিসিং ও কাছে মেসেজ সকপাইকা চিনি বুবাগ্রাসে সাতং মানজা গই তঙ্গো जों बस बुबाग्रा बाय बाक्सा बाक्साना सातुं मानजाक नाय जतना साथै किसा सेप्लेदि खाजानि माफाते ताखु बुखुक जों साथि सेप्ला लायाना ना फाइदि जों साथि न सेप्लायनो हालायनाय बुबाग्रा हंका हंकाय इच्छर बाय बाक्सा बुबाग्रा फाइमा लगि लगि न चिनि साल कलबुई फाइका साथि नांलिया बुबाग्रा बुबाग्रा नो फाइदि साथि सेप्लेदि हामबाय फाइदि खाजानि मा फाते ताखु बुकुक जों बुरि रक बुसुक जरातै ओ मिसकल सरकार बीजेपी सरकार बुसुक जरातै सम्मान दि जाका सिंनायाना बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हिंसामानि এই কল্যাণপুরনি ঘটনা চিনি বুড়ি বুকুক 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স ন খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বরক গ্যাং রেপ খালাই মানি অবচং বিচার মানানি নাংনাই অব বিচার মানানি নাংনাই বিচার যদি মান্যা হংকা হংকাই হর চং সানাই তিনি অদায় সতঙ্গিনাই চিনি বুড়ি বুকুক সঙ্গ আং সাহারো ফাইদি जों যদি আরও রেপ দর্শন গণদর্শন খেলাই জাকা হংকা হংকাই যদি সরকারি ভাবে যদি মহিলা কমিশন যদি মহিলা থানা যদি তঙ্গই তঙ্গনি শর্তে হব যদি আরো অ্যাকশন না হাকাই বিচার রিয়াংকাংকাই जों বুড়ি রক নংখর নানি বাদ দং নাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুক চং আসিক বাই থাকগিয়া কো ইসকাঙ্গ 8 তারিখ ও থানায় 8 তারিখ অমরপুর 12 বছর নিচেরাই টিউশনি মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়িরি নাই মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে চিনে অবরই বুকক্তি প্রাজক 12 বছর নি বয়স নগ চবই রমফ্রে সম্প্রে খালাই মানি আপনি বিচার বচং নাই আপনি বিচার মানানি নাংনাই সংনুখা অনেক বিচার মানিয়া ব বিচার মানিয়া হিমালে সংনুখা অরব কাইসা মেলা রাস মেলাও উদয়পুর চিনে আলোনি সখী জমাতিয়া বিহিক বুসাই বাইক কালাই ফাইমানি আর রাস মেলা নাই ফাইমানি ও লামা কাশুই ওয়ানজই বসংনি বরক বাই বুসাইন বখরগ তগই লেংরি ওই বিহিগ্ন রম্বই গাড়িও দাউই নাই দর্শন গণদর্শন খালাই মানে আপনি বিচার মায়া সামনে আমল বিজেপি মিস কল নে আমল जों বিচার মানানি নাংনাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুক जों साइमानो ও মিস কল যে साइमानो जों মিস কল নেত্রী মিস কল বাই কাইজাগৈ থানাই যে জাগাও বুড়ি রংনে রেপ দর্শন গণদর্শনী কক সাই দङ ও অরনাই রানী নং তামখাই দं তাবুক নুগিয়া দাত নং চিনি বুড়ি রক দর্শন গণদর্শন খালাই জাক দं মানি নং তাঙ্গৈ তাবুক চুপঙ্গৈ দं রাং বাই বুকুগ মার্কস রিরি জাখা আবনি বাগাই ও অরনাই রানী
मिस कल बाय कायजागै थानाय कुनु कक सालिया आबने बागै जों नायनाय नांनाय बज मजि सातन मजि साया এই ত্রিপুরা মথানি TWF नि बुरै रग যদি বিচার मान्य हांगांगाय जों नंखरै थानाय पद अवरोध खायनाय आबनि बागै खाजानि माफात ताखौ बुकुक जों बुरै रग रेडि तंनि बुबाग्रा फाइजाक आंक कलक सालिया मुसुक नांसितन बुबाग्रा आयोग लक्षण ত্রিপুরা মথা তেবতর সাতং তেব লক সাতন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন দতিন মানথন হামবাই बेलाय बेलाय के हामबाय जिनि बरम गोनां जोंनो फारि जों ताबो हायनो हाय कक सामाने खोनानानै सिगां a very different approach that Media and Digital Communication Unit Tripura Boroni presentation tong tabo a short film Tabuk Digital Communication Unit ni Tripura motani borok short documentary film primary no chung tabuk amma nai bahai ke Tripura je TTA edisibo in a short span of time जे TTA edisibo in a short span of time tsunami phaima ke phai tip edisibo dokol khaimani amno nai over to you the communication unit我早起也公里，我到起也中午来的车，中当也不把起也再来也都找我。 हाँ हमारा जगह हमारा सत्ता किसी और का हाँ? आज सबने बोला कि बुबागरा के पीछे जाओ नहीं बुबागरा आपके आगे नहीं बुबागरा आपके साथ बुबागरा को आशीर्वाद चाहिए बुबागरा इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है लेकिन एडीसी में बुबागरा जमीन में आएगा बुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है बुबागरा एडीसी में लड़ेगा ये टाइम बुबागरा जमीन में आंनि जे फाइजाक आरो बागाव जों बम्मा हेके सालायो तिब्रा सालायो खालायो बुजिलेमोन फाइजाकरा थाना हैनो थायो माने बियार बटल तुलेजाक सिकर तुलेजाक चेन तुलेजाक रड तुलेजाक रावण में कोगो मान मानव की तरफ में बोलना डेली हम लोग कर सकते हैं जगह हो जाए ना कांगो So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the ADC polls? কি বলেছে আমি তো বুঝলাম না বললো তো আমাদের বিজেপির সঙ্গে আসে আমার সঙ্গে আছে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শরীরের সঙ্গে কথা বলতে হয় না সারা কাগজের সঙ্গে দিয়ে তাদের জনসভায় ঘোষণা দিন আমি যেমন ত্রিপুরা প্রদেশে গেটা কি প্রবলেম বলতে না আমি সঙ্গে ভালো মারে সৈনিকুడు মরনা যুদ্ধ আপনি general elections under the 13-member Tripura tribal areas, the Autonomous District Council began at 7 a.m. today.
A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Varman, has created history. Pramotha chief Pradyut Kishore Manikya Dev Varman is a lamb on a आपको अगर चेंज करना है, सिस्टम को चेंज करना है, परिवर्तन लाना है, अगर आपको त्रिपुरा को बदलना है, अगर आपको हमारा परिस्थिति को बदलना है, तो किसी के लिए चेंज, किसी के लिए वेट मत करो, आप खुद सिस्टम को चेंज करो। Belai ke hambai sini communication, digital communication unit no, hanya ayah bakal aja. Bubagra. Belai nangkuk mani documentary films yang nuka. Oh documentary tai the rise of the promoter entity di siwo. Amasung sai mano. Bubagra tai sini sikla bosong rok. Borok logeri boy. Buma botol sang logeri boy. Amani bagainya possible engka. Tabusung nangkung mani kok tai waisa kenalai nai. Youth and its role in the Greater Tripura Land movement. Ang mung saklay na isikang. Zoto takog bukurong no. Yaba korop di any request kaya musuo. Yaba korop di. I now take this privilege to call on the stage the one and only President of YTF, Mr. Runiel Debrama. Please give him a big round of applause. Chini sar Runel no risaya pharai chini pando lam soknai te chini borom ya pharnai ang volunteer rong sanai YTF YTF Runel Debrama YTF Dibor kaham joto Tripura Sadopani sini o je mega mass gathering o phaiman sak phaine ani khali hamjamong te choban jiba ya paro tai tini o mega mass gathering je borok bibagi সম্ভব bunga o borok ni অনুমতি নাই an kisa kok sanai sini ha bubagra no an bini permission na hare haisa thai kok sanai bini bagai simino dini ni o mega mass gathering asset successful record dini thanai 12 march ni pore dini tai waisha mega mass gathering tai waisha march ni pore dini tai waisha mega mass gathering tai waisha record unka record numbers of sini Tripura Sadopani lukurok dini phai manjak phaikya bela hamba ya paro tai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya paro karon ki bini bagino bo sini bagai je kubui ke je bo sini Tripura Sadopana hamjak mani kubui ni bagai tini o lugu kutum panda asuk borok bangu sini ha bubagra sini bagai sini Tripura Sadopana hamjam bagai bo hawa nokore sini bagai bo choba khai jango sini thanchani bagai choba khai jango sini Greater Tripura Land bagai choba khai jango tahukte bugrok bo hai kubui leader je kuno pod ni lup gurai kuno rang puisa ni lup gurai boni bagai sing bono bo hai kubui borok no sing logi mar nai o Greater Tripura Land ni choba o tahukte bugrok omno joto Tripura Sadopa sing o paithak lorai khaiteni o last fight khaiteni sing jotona ek khai sini bubagra no sini ha bubagra no sing logi mar nai tomo sikla tomo okra chakra tomo buri mata sing jotona ek khai thancha khai sini bubagra no logi mar nai 70 বছর রমাই নিজেনি হাওয়া
alka bosongli lukuro bai je sadok pidok khai tonjamani omoni yakni kangna ningkai o kaisare diman o grela tibelen diman taukte bugrok o grela tibelen diman ni bising dino sini mantai soktai asuk bosor ma tei mayang komoni joto kisu manai taukte bugrok omno sing jotona ekai thansakai sini bubagrano ukluk tike phanri beskangno sowa kuplai makhane taukte bugrok sing chiwo tai 2 mas tai 2 mas sing judi jo ek tongkai sini thansani phan hunukai sing judi kuplai ingkai sini ogre tibelen manai omno bubagre ja sate o 2 mas simbagai sing jotono sojjo dojjo nargai sini bubagrano logi marnai taukte bugrok sing chiwo o kubui যে লড়াই খাইতেনি তাবুক সারা ত্রিপুরা ধর্মনগর সাবরুম কাঞ্চনপুর যত ত্রিপুরা সদফানি লুকুর 90% তাবুক চিনি বুবাগ্রানি লগিত বুবাগ্রানি উকলুগত তাই কামি আমচাইও মাসা মাংনি তংখু আলকা বদল খাইনে রক বরং নব চিনি দায়িত্ব ক্লাইও চিনি থানচান সভাও তুমনানি বাগি যারা চিনি সেংক্রাগ রক ওয়ারিয়ার্স রক ন आं कइनाय ओ कामी आमसायनि जे ओ 2-3 जन जे आलका बदल खाइ तंनाय आलका पार्टी खाइ तंनाय जे नेशनल पार्टी खाइ तंनाय बरन जों हात जोरकाय सिनो थानचन चबा मातुमनाय ताहकते बुग्र कारण कि जों 100 मिसिं 100% जों जुदि थानचांगाय सिनो लराय तेबो कराकनाय ताबुक तो कराकनो डबल कराकनाय ताहकते बुग्र अमनो फाइदे जों बुबाग्रनो लगिरलायनाय ताई आं निजे सिनि तिप्रासा दफानि कायसा सेंग्रा गङै आं सानामुसुङो न जतनो आं सानामुसुङो तिप्रा मथा कायसा पॉलिटिकल पार्टी ता हनै वानसुकदि कारण कि सिनि तिप्रा मथा कुनु पॉलिटिकल पार्टीया सिनि तिप्रासा दफानि जे मानदाय सकलायनो माननानि बागै ओ जे बदल आसायो अमनो कुनु पॉलिटिकल पार्टी हिनिता वानसुकदि तावते बुग्रक तिप्रा मथा जे मंत्री एमडीसी एमएलए जे कुनु पद कदर যারা চানমুসনে যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড়রক নি বাগै ও নেতারক নি বাগै ও তিপ্রা মথা পার্টি ইয়া তাহুকতে বুগ্রক ও তিপ্রা মথা ছয় কুবুই কে যে সিনি তিপ্রা সদফানি মানতাই সকতাই ন মান নাহনি যে চবা খাই দংনাই যে সেংগ্রা রছে চবা খাই দংনাই বংনি বাগै সে ও তিপ্রা মথা তাহুকতে বুগ্রক অমনা ফাইদি সিং যতন ও বসকাংনি সালো ও বসকাংनि চবা ও जों बुबाग्रनो फानदनाय ताय अग्रेटिबलेन चबाव कप्लाय खायनाय तो 2023 नि जे फाइनाय चंगमारिओ एमन ओ पृथ्वीनि कुनो फान गरै तावते बुरो तिप्रामथना आटकिरि मानाय तिप्रामथा कप्लाय नाय ओ थानसानि फानबाय जे थानाय चंगमारिओ जे सिनि थानसानि फाननि बागै टिटिएडिसि चंगमारि फ्रु कप्लाय मा गाहिगनो ओ फाइनाय 2023 बो तिप्रामथा कप्लाय नाय तावते बुग्रक ताई सिनि ग्रेडा तिप्रामनो सिं मानाय अमनो रेडी तंगदे तयार तंगदे ओ 2-3 मास सिम बागै जतनो सज्ज दज्ज खाइ सिनि बुबाग्रा जे साथै बिनि कगनो खनावै सिं जतनो बिनि क्लोक दिके बनो फानक्रा के लगिरै बनो थानचान चवा कप्लाय मा खायने तावते बुरो अमनो तिनि बारा कक सालिया कारण कि सिनि बुबाग्रानो कक खनानन बागै आसे हासाल बरक फाइजाक आं बिसि टाइम नाहरै बिसि दगलाक ओ थाइजा थाइनि कक सायान कगरन पाइरिसिनो ताइ लास्टली बेला हामबाय रेनामुसुङो सिन वाइटिएफ नि सेंग्रा रंनो थानाय 2 दिन 3 दिन रमै बंनि जे सामुं जे जत मैनेजमेंट खाइनेनि वाइटिएफ नाहारजाक फ्लैग टेपानानै भलन्टियार नाहानानै बनां हामबाय रिवो आनि खानि हामजामुं ताइचिबा याफारो बंनो जों बसकांनि सालाबो वाइटिएफ सब समय रेडी तंनाय जे कोनो लड़ाई खाइने बागै वाइटिएफ हमनि न लड़ाई तो खाइने बागै रेडी तंनाय जों सब समय एनी टाइम जों रेडी तंनाय हमसनो सिंदानि कक ओ थाइजतानि कक सायन कगरन पाइरिसिनो तिप्रामथा एग्लथों बुबाग्रा एग्लथों वाइटिएफ पिडलएफ एग्लथों ताइ ग्रेडा तिबलेन जों दातिनो मानदों खुलमागा बेलाय के हामबाय सिनि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट वाइटिएफ निनो जों ताइ कैसा आइटेमाव सौगैनायनि सिगां हायनो हाय सिनि जे
o 2023 ni song mariwo success kainan ingkangkai siklaroni fan nango haini bagini sungtabo tai kaisa YTF YTF sung saimano sini o Tripura hawo sini Tripura sa brirogni faith bahai boroni kepal bahai ka tongitong fungai kangkano satok pitok bai rom frezak mani bai buzak mani bai siklek jak mani amno nailainai amni bagai sung tai kaisa documentary film nailai piunai particularly dedicated to the Triprasa's women of Tripura and their faith. Tai kaisa saklai mong je ayang podium ba stage sakawo je asui tongnai rok ang no request kaina musu no khub careful undi no aro asok lai oi tolawo phaima gangka chanai tamlai hni maba the foundation of that building may not be as strong as you think. Norong ni bagi belai riksing nai takuro bokrok tolawo kisa phailai jadi. So sengtabuk tai kaisa documentary nainani digi thanglai nai. Tai kaisa saklai mong bubagra phaipro kaisa waki toki lamao klaika oje waki toki no je kuno borok mani tongkangangkai stage of fire ani yago ya pare rifaina bagai ang koizao norono ang haina hai koina muchuo is quite risky there please tolawo failai jadi digital media and communication unit over to you te kaisa saklai mong ayango je sound system tongo box sakawa achugui tongmani aro bota achuk jadi abo kichi khangkai jin sound phayangi thangnai ta yango bo sound system tormane box sakawa achuk jak ang koinai norok obono kisa yakari rekhai janai obo kichi gai thanga hangkai jeng kok se khanai angi thangano hambai o kuchugo ka sai tongnai ro please building bai kalainai noro kisa komeri di kuchuwa asoi tongnai ro ar gate borok habima yang tongoni khanao gate borok habridi kabang ma lama chaglia lama koplom borok mata tai kisa habimangko jatono habre nangnai pura agotala naka bondeng taga lama stobong taga jesak habri mano asak habri di borok one last fight ni bagai jatono habri di lama taka sodike bono bisingo jesuk taga tongo bisingo habri di hambai noro kisa ongkaroi aro kisari ke bai kalainai borok kisari di arni oha Tripura ni fano fiaba jin laikol fang kring mabai birmano kala bekha sarborom kubuni bosoni borok bai romprezago somprezago mosa justice mania. Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. He gang raped by 4 boys in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. Obohai kabangwa patimo nugi phaika jinai Tripura tafawo 2022 Kollanpur thana bai khobjak khas Kollanpur amsayo umor soksogya Tripura Rambhajak lama kasui Tepania Ekopar Khorba Wanjibe Abati Razaka Shak Razaka Ramprasaka Monashingir Lainnya Kifil Tongkro Mana aus khoi Pro charger na nana from fleka. Nana
थानारो थानायखौ बरा बरानो जे खामा जों खाय सिबो थानाय सिबो थारि कलां लाया हाबोंगो लेंरे कलां लाया थै हानि बरानो थै हानि रे कलां संला हानि 2017 Ramrasaka Priyankaria Shagore Krike Fiaba Saramsaka Lahar Patimani Moksa Justice Manliya Abohai Kabang Ramrasaka Patimo Patijang Siniti Prado Power Bishitagino 1991 23rd June Gasirampara Khorok Pati Project Khorok Sini Police Personnel by Ramrasakmani 1988 Khwai Champor Uzan Maidan Tian Birono Luan Nabagai Armed Force Special Power Act Rui Assam Rifles Suno Murakri Mani Fiaba Assam Rifles Robai Ajorawo Tibrajik Ramprasaka Shaltan Robai Ramprasaka Khorok Shiguri Tibrajik Tabung Nojora Purini Fano Biskango Todiwi Bubagrani Tuitu Mumbai Chiniha Chini Naikol Fang Sharamnani Belaike hambai borokno sing nukha sini bosongni bukuk jugrok baika satok pitok khaijak Tabu kok kisan narungnani bagai ang koinai sini TDA di sini borom genang IM Sar Chittaranjan Debarmano. Jeng jatano faide ya fa khoroboi sarno lamsogane chini o pando chini o daejo Sarno jeng risaya pare chini pandaw lamsoknai chini IM Sar Chittaranjan Debarma jeng risaya pare bono chini pandaw boram ya pare lamsokha hambai Jotono khulumkha Dipor Kaham Tini 12 November 2022 Tipra Mothani Chairman Boromgunang Buagra Ni Luazima Bai Bini Khorang Knawoi Tinini Astabol Mat Asugnani Basanani Kisi Sapa Jaga Kerika Tipra Sarok Tiprano Hamjago Tipra Sano Hamjago Proman Klairika Taibo Sokpaika Sini Bishingo Hamro Sikkim Party Tamo Hamro Sikkim Party ni President Boromgunang Baichung Bhutia Bini Bagai Tasha Yafa Khorobdi Sokpaika Sini Boromgunang Kubangma Netritto Nairok Edi Sini Boromgunang CM EM Rock Joton Islay Mamblay Joton Islay Morocco Hukai Oropai Mandak Painai Sini Tipra Sarok Baitangni Identity Baitangni survival Baitangni existence ni bagoi Je warriors rock O warriors ngkha Joto YTF ni samung tangnai rok O luku chobano luku kuthumno successful khayani bagoi Joto warriors rock Tipra Women Federation ni Joto warriors rock Joto samung tangnai rok volunteers rock
TISF ni joto volunteers rok joto samung tangnai rok aboni yagulo joto no tuidul nai bufang kotor ni bumungkai tipra motha tini ang thaini thaitam kok no sanai ani chini ulo taibo kok sanai tongo ani ulo sanai tongo poila ang sanani musungo ang de samani ugulo uklo uklo norogo kisha himjadi tipra motha bubagra gereja Tipraland hambai tini जों जतनी कुपाल kaham sini buagrani luazi mabai buagrani tuidul mabai yaktol mabai tipra motha tipra sarokno motangnani bagoi survival tai existence ni bagoi samung tangoi tongo lukurok jotono buagrabai tongo tini salo थांनाय 72 বছর 73 বছর जों नुखा চিনি বরক ओंखा 184 জন রাজানি রাজত্বনি বসং ও বসং রগ্ন হামক্রাইনি বুমুঙ্গই ডেভেলপমেন্টনি বুমুঙ্গই ফেमलगै फायका बायथांनि मानथाय बायथांनि अधिकार मुं साफानो जों माया TTIDC बायथांनि अधिकारनि बागै आइन नामफानो ओ आइन रक ताउक पर्यन्त पास खालायो किफिलै रहरिया सिनि हानि मानथाय हा किफिलरि रिनानै कक किफिलरिया अबरक जत कागजो सिमिसि दंगो आबनि बागै 72-73 বছর রময় जों कक थाइनै थाइथामबाय फेमलक जाखा ओ कक रखंकाय साम्प्रदायिक বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী বাইথাंनि मानथाय बायथांनि सकथाय अधिकारल माननानै थांखा हंकाय संविधान तंमानि मानिनो थांखा माननानै थांखा हंकाय तामगै जों साम्प्रदायिक हिंजांनाय तामगै जों बिच्छिन्नताबादी हिंजांनाय तामगै जों शांति सम्प्रीति विरोधी हिंजांनाय संविधान की बुइनि बागै सिमिदे संविधान तिप्रा सारकनि बागै सिमिबो जों तिनि तामंगै उन्नयननि दाबियो थांयावै ग्रेटर तिप्रालेण्ड तामगै मासानखा उन्नयन सिमिबाय दफानो मोथांमाया हा तंखागाय दफा मोथांजागनाय हा से चिनि सिनिमुं हा चिनि सिनिमुं हा तंखागाय दफा तंनाय हा करै हिंगागाय दफा तंग्लाक आबनि बागै जों पहिला तिप्रासा दफानो मोथांना लांनाय आबनि बागैनो संविधाननि 2-3 ताइ 4 धारा अनुयायी जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानो जों अरो मुंसा दफानि बिरुद्धया मुंसा दफानो जों केबेंया जों कुनु हिंदुनो केबेंया थुरकनो केबेंया ख्रिस्टियाननो केबेंया मुंसा दफानि बरकनो जों केबेंया जों तामनाय जों बायथांनि मानथाय नायो संविधानो तंमानि मानै नायो अमसेचिनि वानसुकमानि Senior Rosung Kemono, Sikon Clinton, Kemono, Saya Sanani, Kuno Dofano Saya Sanani, Omoni Bagaya, Tipra Motha Moti Kok Saya, Kuno political party in Birude Saya, Kuno Dofani Birude Saya, Dormoni Birude Saya, Omonka, Sini, Buagrabai, Yak Toljak, Tipra Motha. थांनाय 72-73 বছর নাম রমই লেখা ব্যবহার খাইয়াখা তিনি
যিনি তীব্রাহানি বাইথাঙ্গি হানি কুনা কুনাও যিনি বড় সাতক জাগো পিতক জাগো রেপ ফাই জাগো যিনি जों মংসা সামমিয়া তামবে মানিয়া বাইথাঙ্গি হাবো যিনি বাইথাঙ্গি শাসনিয়া তামবে মানিয়া বাইথাঙ্গি হাবো যিনি বাইথাঙ্গি শাসনিয়া বাইথাঙ্গি হাবো বাইথাঙ্गि शासन যিনি हा যিনি शासन अम যিনি नाहारमुं जों माननायनो माननाय संबिधान दंमानि मानुइसे जों सारो आमनि बागै आं नरंनो देविसा तीव्र मथानि इंगै हामजाकमानि याफारय आनि कक सामुंनो मोथागनाय अबनि सिगां जतर जों थानसा ख्लायै खरां पिसानाय যিনি हा इंगे नरकनि যিনি शासन যিনি हा যিনি शासन आं होननाय যিনি हा वाइथाम যিনি हा যিনি हा যিনি हा যিনি मानथाय मानना नांनाय যিনি मानथाय मानना नांनाय যিনি मानथाय मानना नांनाय तीव्रा मथा long live YTF long live तीव्रा women federation long live TISF long live बुआग्रा long live जतन खुलुमका हामबाय बेलेखे हामबाय जिनि सार चित्तरंजन देवबर्मानो बेलेखे नांगमानि कक जोंनो सायखना रखा बिन बागे हाइन हाय जों याफा खरबलेनो फायदि फानके जिनि DDC नि बरम गोनां सार जगदीश देवबर्मानो सारनो ताबुगो जरा याफारो कपिसना रखान बागे आं जिनि भलन्टियार रगनो रेडी दंना बागे गयो बनो जिनि ओ डायजो दिशा याफारै लाभ सकनाय बागे जगदीश चंद्र सर जगदीश देवबर्मा फाइ दङ ताबो जों जतन याफा खरब लाई बने लामसुक लायनो फाइदि जतन फानके याफा खरब लायनो ताइ जिनि ओ पान्दाव जों बनो रिसा याफारै बरम याफा लायनाय सर नव जरानो याफारै रो जे माने कमा जानाय न वालेट होनथों मानि बेग होनथों चाबि होनथों कैमरा हुद होनथों जे माने न गांगबा चिनरो इएम कमल कले सान आरो याफानि फायदि जे नायथुंनाय बहायनो बिना आरो ना फायदि सामनि दे थांगो दे हेले हेले जतनो चौबानी हामबाय याफारो दिनै तीव्रा मथाबाय कबकजाक काशा कतन कबकजाक काशा कतन लुकुकुथुम पांडा एस्टाबल नखलाबो Oro Pujano Tipra Mothani Chairman His Highness Bubagra Tinini Chief Guest Pochim Bongoni Hamro Sikkim Party President the former Captain of Indian Football बरम गनां बाचों भुतियाजी प्रेसिडेंट तीव्रा मोथा चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एडीसी ताई जत्तो इएम रोग दांगसोआ आचुक तंगनाय बरम गनां रोग TWF तीव्रा वुमेन फेडरेशन केंद्र कमिटी प्रेसिडेंट ताई बिनी लोगिसं
YTF जे YTF न बुबाग्रा विश्वास खालायै तिनी निमो लोको कथम पान्दा अबनो मैनेजमेंट खानानि हनै दायित्व याफारजाक YTF रगनबा आं पुइला सेलुट जानगो बनि परे त्रिपुरा मथानि जत्त वारियार्स रक धर्मनगरनि सिमि साब्रुमनि जत्त आमचाइनि फाइनाय बखो काहाम ताखो काहाम छात्र युवक कर्मचारी राज्य आरक्षा दप्तरनि अफिसार स्थायी कर्मी बृंद राज्यनि दायित्ववान विभिन्न सांबादिक मीडिया पार्सन आगरतलानि सदी नागरिक बृंद छात्र युवक सकलके त्रिपुरा मथार पक्ष थेके अशेष अशेष आंतरिक अभिनंदन एवं प्रीति शुभेच्छा जानाচ্ছি बोबाग्रा साओ बांगला बाई किसा सादी हेनै बोबाग्रानि पारमिशन नावै बांगलाबो किसा सानाय कक बरकबो किसा सानाय ताखरो बुखरक कक तो कलक साना नांगलिया ताबक जत्त त्रिपुरा सारक वानचक्का महाओ थांनानि हंकाय हा साकाओ थाङै तंनानि कायसानो लामा म लामा अंखा पृथक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा हास्टेव अचिवमेंट खाइमायासक जरा যতক্ষণ পর্যন্ত त्रिपुरा हास्टेव तै कायसा त्रिपुरा सा गोबां एरिया बरफ खबै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खाइमायासक जरा चिनी और थांगानि कोनो लामा करे बनि बागै आजकेर এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপ্রাসাদের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথার লড়াই থামবে না আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না চিনি মো চবানো কেব কাশুই মায়া মো চবা ত্রিপুরা সা বুসানি চবা মো চবা লাই বুবানি চবা মো চবা হানি বুসা ত্রিপুরা সা থাঙ্গানি চবা মো চবানো চং সাকসেস মাখাইনাই জয়া কাইসা ত্রিপুরা হাসতেও কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমানি পরেব ত্রিপুরা সারক চবা খাইয়ে ন্যূনতম তাবক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন খাইরওই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন খাইকা আফ্রুত অনেক কলাই তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বড় চিনি বড় আগুক যাক মজর আমার তাই কোনো কি না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বড়ই পোশাক কাজাক আং তাবক লাস্ট কক থাচানো ছানাই তিনি আরো ফাইনাই ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই বুড়ি রোগ তাই শিকলা রোগ নরক তাই সেনো নংনি বুখাও স্লোগান ক্লাংথানি পাড়া পাড়াও ম স্লোগান পিরি হৃদে নো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো রেস্ট এই স্লোগান তুই সারা রাজ্য শিকলা রোগ চবা খেলাকা হংকাই কেন্দ্র সরকার কম্পেল নাই বাধ্য নাই আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পুষে গেছে এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে আং আশা খাইনো চীনার কক সানাই কেব কবাং দङ आसंनो अंशितम तेवासा हायो हाय अरब हायनाय बोरै बदल शिकला बदल छात्र युवक कर्मचारी
যত্ন পাই ফেলাইয়া চবানি চিবাই ইয়াফারে আলকঙ্গা মুথাক্কা ত্রিপুরা মথা আয়োগ লোকথম গ্রেটার ত্রিপুরালেন দাক্তির মানাংথম বোবাগ্রা আয়োগ লোকথম খুলমকা Jagadish Debarma, Boram Nang Chairman TTAD Sarno Beleke Hambai, Nangkuk Mani Kok Sini Do Parong Nibaki Saiklang Mani Bagi, Ang Tabuk Jaraya Farnai, Kisakok Narokna Nibaki, Chiniti Pramothani President, Boram Nang Sar BK Rangkolno. Sarno Lam Sogo Chini O Daezo, Tai Jaraya Faro, Kok Kisan Narokna Nibagi. Jeng Jotonu Simon O Chini, Bijay Kumar Rangkol Sarangka Bini Sikla Jorano Yafarjak Dofani Bagai Bini Tabukni O Chakra Umorno Bobocini Dofani Bagai Yafaritongo Paidikai Chung Jotano Yafa Korobla Yebono Lamsuklayano Sar Bijay Kumar Rangkol Bono Chini Dayozo Lamsogo Tai Ang Risa Yafari Bono Chini O Pandawo Borom Yafarna Bagai Ang Chini Volunteer No Koyo যতন আমরা যে ফাইনাল হাতটা সম্মানী যতন খাম তিনি মিটিংনি ত্রিপুরা প্রোগ্রামও কইরানোর তিনি চেয়ারম্যান মহারাজ ডক্টর কিশোর মালিকনো খাম লিব Tayo TTADCনি Chairman, CM, Deputy CM, PM, MDC, Praktan MDC, MLA, ex-MLA, ex-Deputy Speaker of the Assembly, Aikin Yoro, Buri Monhani, Okrataka, Youth, Wing, Ronnie Tremendous, Labor by তিনি organized tribe angka. Kita berkembang personal peace kamu. Ini Meghalaya ni, Assam ni Penai, merawat tempat kamu. Saya sudah artis tu, jatuh nak kamu. Abu jara sok ayah betul ko. Sini khabar mute amaro biang merawat. Nai mayong itong ka, putero ko ba sinaw? Leone koro, Mia Signoro kay tuka, ugrauno, ang nugok nao, may muy chanariro ko, subida, kroy, nugok nao, ijag na ito mo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle of life for downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept the situation wrought on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman, Tripura Motha, Maharaj Pradut Kishore Manika, of his only one slogan of Tansa. The Tansa is oneness. Only one slogan of Tansa. The Tansa is oneness.
UT is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days. And we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken to backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be your Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together without transport, sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, tini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao no chini future. Narao kaham ke chini aim object no narao sinay nang nai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself had exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10, 20 lakhs of drugs addict. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, ang tini je youth tongairo, ang bo youth let kraika. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people for 15 days in some jungle. We had almost 160 months of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68-69 no, Rajya Sarkar no, chung Tripura Sena khalai puro,
अब जों हुमखि मारेखा जों 앞으로 प्राय 2000 त्रिपुरसेना खाखा ट्रेनिंग मारेखा जों जानानै दंनानै जत रकम जों ट्रेनिं रिवय थांनानै रक कक सानानै रक निजेनि सिनियर रक न सन्मान रवानि रक जोंनि बुमा बुफानो हामजागनानै बागै जोंनि आमानो I love you mother हिननानै रक जों मा फोरोङो दिनैसिनि सिख्ला रक महाराज फायखा 100% खरस बरिवो किन्तु नरावनि तमुं चामुं जदि dirty disobedience ताई नरावनि कुनो लाइन करे अंखलाय जों कुनो दिन एक्टिव अमाया आपुरा राज्य सरकार निपेन चक्रवर्ती was the chief minister we straightly told the governor that we will be bound to force parallel government parallel administration taking the home and revenue. So the state government was in plural. They could not take decision. They have invited numbers of time negotiation. We said we have only one. We need survival constitutionally. Abono tini ma payo. Tabok population wise. Jung nai khalai. What is your future? What is my future? Narau jodi one song yaklai tini je juan ro sikla khlai nai ro your future is dim your future is zero moras ar phai khlai ba hau lai yo aro narau kuno senior of chongka sabone posta mo obon narau nai ya bobai loge loge thangai jotto bad baki rok no rukhlai mari wo jeta practical bakata doidi you have to rectify your standard. You have to study, you have to review your future and your fighting style. Tini narawni samung bai youth rock tini la loko hazar broi bura charai student chor kormachari vivinno section of life or phaika tini discipline naraw kaham khai narakha. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Boini state rokba brownie party. Thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is curtailed, I thank everyone. God bless you. Have same return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Tapusung hai short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Launching. Ladies and gentlemen, Media Communication Unit di pramotani gan song first launching tabor launch kai nai sering kai khunjur kekruk kai joto no amno kisa krawai di
dofa bahai tong mani tabuk jeng boro sopai kha tabuk jeng boro sopai kha gugun dofa bai thungjang ma tabuk khe dofa se komor na naikha tabuk khe dofa se komor na naikha Jini Shashon, Mojini Ha, Jini Shashon, Mojini Ha, Jini Shashon, Benani, Nasenangai, Nasenangai, Nasenangai. Mojini Ha, Jini Shashon, Mojini Ha, Jini Shashon. Mojini Ha, Jini Shashon, Onnani, Nasenangai. Hambai belai khijatana. Tawasha Mojini Ha, Jini Shashon. Panke Mojini Ha, Jini Shashon, Mojini Ha, Jini Shashon. Thank you. Belai hambai. Hambai belai khijatana hai hai. Payako Omo Get the Tripura Land song number 1 launch ka. Hai no hai. Second number song. Amna bo hai no launch kale piu nai sung ta wo boro no borok. Yama khoro bine takura bukrok. Chobani bagi tansa ke korang lelai hai di besar lama ni bushuno nori thangnai buskango tokshawi tansani apri no songu ya jadi kora ubagani kora ya jadi chobani kora Safano ungla kene ka chongi taku bukuk sho kaisha susuk imang chini abo no paita chini abo coba jotoni diprasa bai chini tikulayo chini kani kaisha imang jotoni Reta ni prale Kelamarna, kudo taisano, kuna. Kita tibrale, jinam so manile. Bapa cuma shimaya, satu wati lendi maya. Omono kari mushanaya. Kita tibrale, joloni. Okay.
Sonai buscango tokshawi Ansani aprino songu Yachagi kora Ubagani kora Yachagi jobari kora Adi usarami chirina kora Betani kale Chirinan somalile Betani kale Halo. O'clock passing में जोर तो तक होगा o'clock passing जोतो पाल खड़े मोचनी हा belai ke hambai sini oze Greater Triplaland song theme song no resabi khnarnai rok no sini bukuk Rumi Murasing sini takuk Sekang Devroma tai Manik Devroma no hai boroni bagai a big round of applause manai sini Greater Triplaland manai kene sai kalangka sini bubagra Zoto kakuktai bukuk songno hasal gana agortlani je bisingo phai musui tongnai rok lama khula tongko bisingo habnani जों tai sapsa dukhno dukho nyawoi satungno satung nyawoi tai sapsa bisingo tonglai ka hangkai belai sakungnai hai Zoto pataro tongnai takoktai bukuk songno bisingo faidi bubagra kok sanani tai chalia tabuk we have been waiting to listen to nol zotono saimano tabuk kok sanani chini buskango the resurgence of indigenous people omno tuyoi sono sai khnari nai botai ke buya but one and only sini Deputy CM Onimasar Yamakorabde Bonobo haino sini volunteer bukuk song Risa Baikai Lamsokdi যতনো বেলায় হামবাই তিনি চিনি আস্থা বলনি মিলানো হোবাগ্রানো তুলুমুঙ্গা ফালাই আনি বক্তব্য রাং চেন্নান মুচুঙ্গ হামবাইয়া ফারু চিনি বড় ভাই মানদার ফাইনাই বরং গোনাং ফাইনাই বাইচুং ভুটিয়া জিনো বরং গোনাং বাইচুং ভুটিয়া জিনো তেই চিনি যত টিটিএডিসিনি চেয়ারম্যান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স রক এমডিসিজ চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট Sir Bijoy Kumar Rangkholnopang, very, very special thanks in Muchungo. Teichini, TWF, YTF,
TISF ni warriors rok joto phai manjak phai nai haksal sampani takuk tei bukuk songrokno ani jobani jiba yafarei ang tini kok kisisano sanai takuk rok tini je matho जों आस्ताबल मयदानो जनसभा खालाय दङ म आस्ताबल मयदानखा चिनी महाराजा रगनि कराय खामानि नखला ओ कराय खामानि नखलाओ तिनि बोचों चिनी महाराजा रग खरम गावै कटक 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 खैपरक हिम्मानि आवाज ताक चिनी खुंजुओ दङ ताखुग्रक चिनी बुबाग्रासं अरो जे हिम्मै कराइम हिम्मानि आ बाहाय ताबुको चिनी बुकुंगो जीप जीप फाइ दङ ताखुग्रक फियाबा तिनी म आस्ताबल मयदान नो स्वामी विवेकानंद मयदान स्नाबै सिपका हाइते जों अरो 5 तारिख नवेम्बर नो परमिशन नाई मानी जनसभा खाइनान बागै किन्तु चिनी परमिशन नो ग्राह्य खाइयाय बरक जोंनो परमिशन रेलि आइते शुधु आबया भारतवर्षनि प्रधानमंत्री फाइनानि बुमुं रुवै आयां नारो लुहा कतर कतर बाय गाड रुवै बरक म मात नो जोंनो परमिशन रेलिया जेमन नरक नुखना বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল টাঙ্গানি বাগै সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনে আরো বড় কাইতন মানে হাইতে আবনি বাগै তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টাঙ্গি মাথাঙ্গা চিনি মহাও তাখুগ্রগর চিনি কক বিকিলিয়া মোয়াস্তাবল ময়দান যখন स्वामी विवेकानंद मयदान खाइनान नाइफुरो जों जतनो चिनिक लाइखा अमक ख्लाइ मांगला खनै तार परेबो चिनि कक बिकिलिया बरक स्वामी विवेकानंद मयदान स्नामका किन्तु खाथैना गरै ताखुग्रक जों जदि थामसा तंकै ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड तुबै फाइकै चिनि हानो केबो सेगै माया मोहाओ जों तिगै तंनाय बिनि बागैसो चिनि थामसा नांगौ ताखुग्रक जों पक्थानान कग्या তিনি অরো গোবাং মা বরক তিনি ও মাস গ্যাদারিং নো নাयै তাবুক বরক মনৈলাই দङ বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বলে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তুই মান নাই দে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সম্ভব নাই দে আ বরক রক আগি খাই কমরেড হিনি থকক জাগো তাবুখাই জি থাবাই রে বাইকা রামপদ জি রেবতী মোহন জি পাতাল জিং থাবাইকা বরক অমিত শাহ জি হিমাই জিংই তিনি থকক জাগৈ দङ এবং আ জিরক ছাও আগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপি রক এডিসি দখল খাইমাংখাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং नै आं रामपद जी संग सानान मुचुंगो दफा निनी बीजेपी फाइमा बाई योगलक दफा कमर मानी निनी बीजेपी फाइमा बाई कक्रै जदि नरंग हाइनो कक हंगाय सारा भारतवर्ष जदि तिनी बीजेपी नि सरकार दङ कोनो राज्य जदि बीजेपी नि सरकार करि हंगाय नरगारो रां रहरिया देबा तांगै तिनी सबका साथ सबका विकास नै এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি के मात्र तारा 619 कोटी टाका दिए बोलছে আমরা আর্থিক নয়ছয় করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক বং চার্জশিটের বিরুদ্ধে জবাব মারে নাই বর্ণ মাপ ফুরুক নাই যে বিজেপি বাউতা খ্লায়ে ত্রিপুরা রাজ্যন বর্ণ থকক মানগ্লাক
বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে। 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপ্রাসাদের ললিপপ সরকার গঠন করতে পারি, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব। 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে, বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি। শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে, ভোক্তা দিয়ে, চাল দিয়ে, ডাল দিয়ে শারীরিক বরফ বিতরণ করে ত্রিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে। আর তাবুক বাহিনী বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনামকক তিনি রিয়া দাখুগ্রক, বিজেপির কাউন্সিল রিনামকক তিনি রিয়া দাখুগ্রক। এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায়, 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে। এইমসের কথা তো বাদ দিন, মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নবাবে থুই দঙ্গ, শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে, রুগীর মৃত্যু হচ্ছে। আইএলএস হাসপাতাল থাঙ্গো চিন বড়গ্রক লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরক থইলেই মাতঙ্গ তাকুগ্রক। আমো কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে 1 জন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতিগড়ে সুশাসনের কথা বলছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও जों বিজেপি ক্ষমতাও ফাইকাই ফিক্সড পে ওয়ার্ড কমারিসি নাই, কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক, যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরকসে ঠিক মতো তিনি বেতন রিজাইগা মদে সুশাসন বিনি বাগাই তাখুগ্রক তিনি বুবাগ্রাওর ফাইজাক যিনি আলটিমেটাম গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের, যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে, আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরাসারা যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? নং থানিব প্রশ্ন, আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মো চিনি হা অর চিনি শাসন মাং নাই অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এবং এটা কেউর বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না, সুশাসন কক শুনো তা সাচি দে চিনি বরক তিনি রমফ্রে জাগেই দङ কোনো বিচার করে তিনি অরনরক ভিডিও নাইখানা বাইচুং বুটিয়া যে ওরা আসুক যাক বিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকন আং নুখা বিন গানা আচুগৈ ত্রিপ্রাসারক বুঝাগো
রেপ খাইজাগো এফআইআর পর্যন্ত নাহার জায়গা নিনি পিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমরক বুথার জাগমানি ওরা আগরতলা শহর মুফতি সুরুম্ব চিনিতি প্রাসাবিনী বেতন নাহানা থাকবে পর্যন্ত রড বাই সেপ্রাক জাগো ওরো তামো তংসি চিনি মহাও আইছে বিনি বাগিছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন নাঙ্গো আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি মচিনি থাং তংনান বাগৈ তাখুগ্রক ও হাও যদি जों বসাই তংনানি হিকাই চিনি বাগৈ চিনি আলাদা স্টেটহুড নাংনাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি কলমতৈ ত্রিপুরা মথা ওয়ারিয়ার সঙ্গনি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি খুঞ্জব থাঙ্গি সগিনাই মোদীজি অরো 17 তারিখ ফাইনাবো তাবো বিনি বাগै जोंनो 12 तारिख रोखा आबन बागै जों चिनी चबा चिनी थानसा जोंनो तिनि आस्था बल सक्सेसफुल खालायै जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदीनो फुनुक मांखा ती प्रसारक আগরতলা फाइ हाक गोलैखा तिनि हाइছে এবং 2023 নির্বাচনও ती प्रसारक तेই পাইজাগলিয়া বিজেপি থং কংগ্রেস থং সিপিএম থং তাখুগ্রক जों ती प्रसारक थुमानी सिचाका আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না আমরা টাকা খাবো না আমরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন চাই চিনি হাও চিনি শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগিছে जों বুট নাই তাখুগ্রক বিনি বাগै आंख कलक सालिया चिनी जत फाइनाय वारियर संगनो ग्राम ग्राम थांगै गामी गामी थांगै चिनी जत ताखुक तेई बुकुक संगनो तिनी जारा फाइ मानिया रगनो दागबती प्रामथाव जारा जुगदान खायको ताखुक तेई बुकुक संगनो कमरेड रगनो रामपदजी संगनो रेवती जी संगनो जी याकारै ती प्रासांगना सोंदे नरक हाइचे ते प्रासांग फाइदा हाइचे ते प्रासांग जे थानसा थांसांगैसे जों ग्रेटार त्रिपुरालेन तुबुनाय ताखुक तेई बुकुग्रक जत्तनो पाइफ्लाया हामबाया फारै आनि कगां अरन मुथाक्सिनो त्रिपुरा मथाय ग्लकथुं बुबाग्रा ग्लकथुं बेलाय बेलायखौ हामबाय चिनि सारनो ताबो जों हायनो हाय ताइ काइसा ताइ थाइसा कक one more speech one last fight हनै चनो बसकां फाइसाइ खनारि फाइनाय सिनि one of the most popular leader Tripura Hani Sini Takugokra Mebar Kumar Jamatia Nok Saimano Bolsabo Sir, please come on the stage. Bokok sana sekang sini Sodagor sir bini kaisa announcement tong. Hello. Kaisa important saklaimung Ambasa Noimal ni Kagra Moni Tripura hani Khoroksa Chinoro Okra Chakra Chini stage unkologo buni dol kamajagai achugui tongka buni logai song Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura jodi okhorang khanai tongkakai stage unkologo buni logeno fai dolot langna bagai ang koinai tai kaisa announcement Nepal Nondo Tripura hani Khoroksa borokni pars kamajak jodi bo kebo pars mani tongkakai a pars no chini thani fai jomari phana bagai koinai pars bisingor ang 500 taka tongo tai photo kangsa tongo joton hambai Nolok kaham de tongbai Puilano Chin hatal champani phainai Chin tibra do phani 20 do phani takhuk bukhurok ang borogno ani bukhabai ani paipla hambai marogo আমি সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরাকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ
নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনি जों যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আগতলাগো जों গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা পুইলানি সাই অ সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কতর সবচেয়ে কবাং जों नुखा पुइलेना हामबाय रगो चिनि हाबु बागरा चिनि प्रदर किसु मानिक बाहादुर न ते चिनि नगराय बाइतुं बुतियाजी चिनि फुटबल प्लेयर न ते चिनि बिकर आंखल बरमगना बिकर आंखल जगदीश देववर्मा चिनि डेपुटी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया अनिमेश देववर्मा डेपुटी सीएम তিনি দাচিত্য দেববর্মা এই যত ইএম এমডিসি এই তিনি শিকলানি প্রেসিডেন্ট রুনাল দেববর্মা স্বপ্না দেববর্মা বুড়িনি বদলনি এই যত তানানো আনি পাইফলে খাতুমা হামবাইয়া ফারুক जों साइमानो তিনি স্টেটহুড মানাनि बागै गोदाल राज्य मानानि बागै जों नांगौ थांचा आं आगे कक सामा दंगो चिनि दफानि बिसिङो ताबक फानो तिनि पूर्ण राज्य सेपारेट स्टेट नो अनेक बड़ हामजे दंगो किन्तु फियाबा चिनि महाराज नेतृत्वे महाराज तुइफांबाय आं खागागो शतकरागो 80% चिनि त्रिपुरानि गेजेरजों हामजागो ताबक अब चिनि प्रमाण जों दा वानसनो दरकार जों गोदाल हास्ते माना हांख्लाय त्रिपुरानि गेजेरजों माना हांख्लाय जों तामु दरकार चिनि तामु दरकार आं खागागो 4टा जिनिस दरकार पुइला जों तामु दरकार जों थानसा इउनिटी सबचेয়ে প্রয়োজন ইউনিটি নামো जों আমাদের মধ্যে একতা 2 নাম্বার তামো जों नां सेक्रिफाइस त्याग स्वीकार माखायनो जों थानसा सेक्रिफाइस त्याग स्वीकार माखायनो जों जेबो त्याग स्वीकार खालामैया सेक्रिफाइस खालामैया जों त्रिपुरानि मानिया चिन दफावो जों त्याग स्वीकार माखायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय नांगो थै मारिनाय नांगो फासि माजानाय गोसों चिन दफा मोथां जागनाय ते कायसा चिनि बिसिया जों हामजागमा मा दंनाय लाभ हामजागमा क्रिहिंगाय प्रेम क्रिहिंगाय जों थानसां माया जों नांगौ थानसा जों नांगौ भालोबासा प्रेम हामजागमा दं नांनाय चिनि बिसिङो हामजागमा क्रिहिंगाय चिनि दफा मोथां जागिया ते कायसा जिनिस बाला इम्पर्टेन्ट जों ताखोबाय ताखोब बुखुबाय बुखुब जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस चिनि बिसिङो हामजागनि बिसिङो थानसानि बिसिङो जों नागारमानि बेलाय ककतर फरगिभनेस बेलाय ककतर जों मा नागारलायनाय चिनि बिसिङो वालाय मोनो बुलाय मोनो तौलाय मोनो हलाय मोनो किन्तु मानुस मात्रै बुल फ्लायो बर' मानसि मात्रै बुल फ्लायो जों चिनि बुलनो जों मा नागारलायनाय आनि दाखुगनो आनि बुखुगनो जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस जों नागारमानि क्रिहिंगाय चिनि दफा मोथां जागिया जों मुक्ति माया ताखो बुखरक आं मुजमाखा आं ट्राइफरो आं शिलंआव थां शिलं परेगो आमफ्राय जों दिनै बास करै जों ट्राकआव गायथां ट्राक लुरो गायथांगो जों 5 जन चराय बदरपुर पाइगै मेघालय हाखांखायनो हदिपर 11टा समय हर जोंनो चेक खायफैगा पुलिस
जों ट्राक गायखांगौ ओंखाय बर' चेक खैफैखा खर' ड्राइभारनाव बरक चेक खालायखा ड्राइभारनाव बरक रां साखा बिखा आं साखा ड्राइभार बाबू কি ব্যাপার ড্রাইভার সাগো আরে মেবারদা কয় লাভ নাই মেঘালয় দুগলে এডিসি এরিয়া দুগলে আমরা ট্যাক্স দিন লাগে ট্যাক্স ইতানি ব্যাপার কত কত ট্যাক্স নেই কয় লাভ নাই ওয়ানসা ড্রাইভার সাগো আমরা ট্যাক্স দিন লাগে ট্যাক্স এডিসি হাত ভাঙে না ট্যাক্স মারোগো রাং মারোগো आंखौना बखा थोखा त्रिपुरा हाय न एडिसि दंब्ला सिनखता मावहाय अंगिया नों थांदे मेघालयाव एडिसि एरिया थांखाय रां मारगो ड्राइभार रक टैक्स मारगो मिजोराम थांदे टैक्स मारगो एडिसि एरिया थांखाय हाबखांखाय चिनरखाय त्रिपुराव हांखाय खुला मैदान चिनिबे एडिसि बरन में एडिसि ताम फेरलायबा प्राय 20 बोसोर सिगां आं बखात नांखा आंनि बखात गाबोन ताखौ बोखोरक ताबो इलेक्शन फायनाय 2-3 मास परे इलेक्शन होनाय जोंनो बर' दिनाव फायनाय रां लुक फुन्दुंनाय साख्रि लुक फुन्दुंनाय नगरिनाय हायरिनाय जोंनो फायलु फुलु फायनाय ताखौ बोखोरक अबथिनो अधिकार नौ रांनादि नक तांग्रिनाय साख्रिनाय बर सानाय साख्रि चिनि अधिकार कांग्रेस खायबो साख्रि माननाय सीपीएम खायबो माननाय बीजेपी खायबो माननाय ताव तिनि आईपीएफ खाय माननाय मथा खाय माननाय ताव तिनि सरकार ने 20,000 कुंथाय बरात एसटी साख्रि बेकेन पोस्ट दंगो 20,000 अब तिनि राइट तिनि अधिकार लामा काहाम मिना तिनि अधिकार तुई काहाम नुंनानि तिनि अधिकार न काहाम तांनानि तिनि अधिकार साख्रि तिनि अधिकार अब तिनि मान थाइसि जों केबो थानाय ना नांगिया बथिनि जोंनि खबर जोंना लुक फुनु फायो सीपीएम खायदि चाकरि माननाय बीजेपी खाय चाकरि माननाय नक माननाय या न अब तिनि अधिकार चाकरि नादि नक नादि रां नादि अब तिनि मानथाय आनि मा ताखौ बोखोरक अब आं साना मोसोगो ताबो जों जत थानसां लायखा तिनि बिहिजों मा हामदाग लायनाय मा नाकार लायनाय सेक्रिफाइस मा खायनाय त्याग मा खायनाय हांख्लायनो जों आं खागो तिनि महाराष्ट्र नेतृत्वे तिनि आइकन तिनि हाबु बाग्रानि बनि नेतृत्वे बनि लिडारशिप बिसिद दुगलिया जों तिनि नाहरमुं तिनि गोल अब सक्सेस होनाय माननाय अकक साइनो आंखायनो हाय जतन हामबाय खुलुमबायखा बेलाय बेलायखौ हामबाय ताबुक जों चिनि अर फाइस पैजाक बाइसां बुथियासा कक सानानि सिगां चिनि डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन यूनिट नि ताइ काइसा स्पेशल आइटेम तंखु or documentary films on the struggles of the struggle of the Bruce in Tripura. Belai nangkung maning documentary. Cuna abo rangni प्रश्न लुkrui rangmale cuna khatung maya. Cini buru jati songhang mode chungpho ha se namle ha. The Bruce have suffered the most. They have gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ke thangya ha. Ha mai ke thangya ferausia. Ya kebala na thisto. I requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this and I told him that please keep the Bru people in our own state.
Over 3,000 rural refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta अभी हम लोग चावल नहीं मिलेगा, हम लोग को मार जाएगा, मारने दो, कोई परवाह नहीं। 144 हम लोग। The Royal Scion Pradyut Dev Barman is visiting the displaced Brus who are continuing with their indefinite and road blockage. Notably, Pradyut Dev Barman has extended support to refugees. Dev Barman demanded that the displaced Brus must be accommodated in Tripura itself. The Bru people should be given financial package. The Bru people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The Bru people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The Bru people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য, আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয়, আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতে হয়, সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ। थुंलायबाय दं देन नाराबा माखे मेखे मारबे कौमी तले दले मारबेले मा कौया ने बेफो जब डुम्बुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमतिया, हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ब्रू को पिपरा में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश से वो लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं बड़े हृदय से, बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको एक आज हमारे ग्रुप को रिया कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बेलाय बेलाय के हामबाय जों साइमानो बुबाग्रा तंखाय सिनि बेबाक जों मानाय गेटा त्रिपुरालेन बु मानाय गेटा त्रिपुरालेन मांखर जोंबो गोथां तंनाय फारि जोंहा जों लेरलायलिया ताइबायसो बरनो या पखरबलायै जों चिनि बाइथां बुतिया सारनरि होनलायनाय एन्ड आई रिक्वेस्ट चिनि former MLA Bisuketu Sarnobu, sini Baicang Butia Sarno, Lamsogui, sini volunteers rok by Bono Risari Wui, Bonoste Tumnani Bagay. Long live! Baicang Butia long live! Baicang Butia long live! Baicang Butia Tini Mega, Tini Masketrigo Lamsogo. Baicang Butia Ayok Loktung. Baicang Butia Ayok Loktung. खोलंका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबाग्रा और टिपरा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबाग्रा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबाग्रा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबाग्रा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपसा के लिए कर रहा है।
त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, त्रिपुरा मोता चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा त्रिपुरा मोता सभी त्रिपासठ सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहा है नेशनल पार्टी, अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए, आप लोग चाहता है। अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं, ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं। साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूं और सिक्किमीज भी हूं। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब त्रिपासा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं पूरा आशा करता हूं आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हमरो सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपासा, सारा त्रिपा मोदा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय Bachung Budia, long live! Greta Tipraland, long live! Bachung Budia, long live! Greta Tipraland, long live! Greta Tipraland, long live! Bachung Budia, long live! Bubagra ki! Kaisa announcement? Jara chini mat ni phatara tongnai rokno koinai tabuk chini bubagra kok sana thang tongo. Chini bubagra kok sana sekang jotono mat bisingo phaiye jotono habna bagai koinai chini volunteers no koinai jara phatara tongnai rokno jotono no mat bisingo dana bagai hambai tabuk jora sok paikha tini je borokni kok khnanani bagai jingo jagao phailai amno kok khnanani bagai tabunu jora sok paikha phataro je tongnai rok joto bisingo phaipai de bubagrano lamsongna bagai tai tangsa gan bai bono lamsongnai rumi manik tai sekang norok stage phaioi gan khnatok bai khai bubagra hanai bono lamsok de. Hello. Hello. Hello.
साख्लायना बागै खरां रोखा बुबाग्रा 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 दिप्रसारक अरै परै तंफुरु दिप्रसारक अरै परै तंफुरु जोंनो सचाना बागै खरां रोखा बुबाग्रा 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 didini tam 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 didini tam 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 मुक्ति खिकलायो थानसानि हालगो हालग माजुय निनियानि बागै मुक्ति खिकलायो थानसानि हालगो हालग माजुय खाकला बुई चिरे खगि तंगो निनि आनि बागै बुबाग्रा 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 हो दाखुशो बुकुशो Shimino diprasani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino diprasani lama Hansha Shimino Hinani lama Hansha kirke bebak mana Jini dafa, tiga dafa, jini dafa, jini dafa. Nini bersani bagai, ani bersani bagai. Jini diprasa dafa, tinang ni bagai. बुबाग्रा बुबाग्रा सब लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ मैं भी बैठ जाऊं सब लोग बैठ जाओ अचुकदीप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा लेकिन थोड़ा बोलेगा दिल का बात बोलेगा आप लोग सब बैठ जाओ आ चुके जो रास्ते में है जो रास्ते में है वहां में बुस्कांगो फायदी 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 ये आपका अस्तबल ग्राउंड है बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो अंदर आओ फायदी सब इनको लेके अंदर आओ ये आपका अस्तबल ग्राउंड है फायदी फायदी सब लोग आ जाओ Ang puilaw no norok no kulung mas kangya faro kulung ka
यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, सीएम है, अपना बीके रांखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं, चिबाई अफरो। आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाइचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई बाइचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा, ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। बाइचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला है? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं है। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बैंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ है? क्या है वजह? थानसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थानसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला हमको? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं, सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते होबे ना 10,323 टीचरे क्यों दिन अपनी साहाय्य कर तो पारबो ना। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में
अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ, चाकरी पावा जाबे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जाबे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरा साहब बुकुंबारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था, ऋषिकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है, और वो संविधान बुकुंबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है, आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक में? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया, अलायंस हो गए छे। एयरपोर्ट में किसी से मिला, अलायंस हो गए छे। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना, तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले ए प्रद्युत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे, जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिपरासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि बुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केनो डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ,
अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक का इज्जत करते हैं। जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये त्रिपुरा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंगरा को बोलना चाहता हूं, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं। वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंगरा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। त्रिपुरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंगरा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। कुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के त्रिपुरा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को कुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा को कुछ देके जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को, कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब त्रिपुरा को, बुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम है, पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, त्रिपुरा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला देगा। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन
लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन में है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग का तिपरासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चाकमा, मॉग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है। और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं है। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्णो यहां हो, तो 1 मिनट आओ, यहां हो, यहां। हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, हाँ? आपको करना है, सबको पूर्णो 1 मिनट आओ, यहां पूर्णो, सबको पूर्णो। सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। आप नहीं, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार।
एक मिनट मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए अपना अपना तिप्रासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड्स। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है, ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट आवर लास्ट फाइट। चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। अगर चीनी हा, चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बरा का नारबुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हा। वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा है। चीनी हा, चीनी हा। अब यहां से चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा बन के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हा, चीनी हा, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेलाय बेलाय न हामबाय। धन्यवाद। खुलुंखा। बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा आयुग लक्थं, बुबागरा आयुग लक्थं, गिरना तिब्लान आयुग लक्थं, गिरना तिब्लान नासिनाय, गिरना तिब्लान नासिनाय, गिरना तिब्लान नासिनाय, बुबागरा आयुग लक्थं, बुबागरा आयुग लक्थं, बुबागरा के गिरफ्तार तिब्रालैंड की, तिब्रा मथा की, YGF की, TWF की। हमाय किसो अनाउंसमेंट तंगो बरम गणां खगेंद्र त्रिपुरा, बरम गणां खगेंद्र त्रिपुरा कमामानी चीनी स्टेज उनकुलग फाइसक पैका बुनी लोगेसंग रमेश त्रिपुरा न कइनाय चीनी स्टेज गानाव फाइ बन ना फैना बागै। हेलो हेलो जो फाइनाय रगनो बेलाय बेलाय हामबायरियो नरकनी मालखुं सालकनाय रगनो नरक कई साजादी जे आसक मालखुं दवै चालकनानै नांगिया तिरक तिरक खाय न नगो काहाम krengkai सगैनानै नांनाय आबोनि बागै जों जत मालखुं चालकनाय रगनबो जों कयो जे तिरक तिरक खाय न मालखुं चालकै थानानै बागै
te je malkhungo kai tongnai borok bolsini malkhung salnai rokno gari overtake khayawai teruk khai jot tonono teruk khai tharani bagai जों कमिटिनि गै कयजारो सप्तम कुमार जमातियानि मानि बेग मानखा जदिबो सप्तम कुमार जमातिया खरां खनाय तंखाखै स्टेज साकाओ फायै आनि थानि बुनि पार्स न तलांना बगे आं कयनाय सप्तम कुमार जमातियानि मानि बेग मानखा आनि थानि फाय सकपाइका सप्तम कुमार जमातियाना कयनाय स्टेज साका फायै आनि थानि पार्स लांथाना बगै पुनि चरण मलसमनि पार्स गमाजाक मानखा बुनि पार्स बहायनो आनि यागो पुनि चरण मलसम जे पार्स गमाजांनाय आनि यागो फाय बुनि पार्स ना फायनो बगै कयनाय शिशुदेव त्रिपुरा बुनि ड्राइविंग लाइसेंस ताई पार्स मानखा मिस्टर शिशुदेव त्रिपुरा बनो फाइनाय जत तक पर्यंत श्री भॉलंटियर्स रो कोनो कमानी बागै किसी तरह मेरे किच्चा नाकी अच्छा तो ना और ये काम जाय के हो पे ऐसे पर्यंत श्री भॉलंटियर्स रो के भनो थांयावै और तो ना आं कयनाय श्री टीजा आरिया पावर फाइनल कयनाय शिशुदेव त्रिपुरानि पार्स गमाजाक मानखा शिशुदेव त्रिपुरा जदि खानाय दंखागोन हालो फयौ जतरो फिया खाबाय তারপর আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আশা দাওয়া করে পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি এপ্রিহেনশন করছেন কি এপ্রিহেনশন যে 2000 नाय तंगनाय खाबां लुक कोसन नरं नाय तंग खुम्पुइ टीवी अजराबो तंग सिनि लगे ओमर साखरा सिनि दादो निनि पारा बुजागानि आन बांगलागो कोंदरा सारा कोंदरा जम्पुइ कोंदरा नि नों अरो तांखने फाइतिनि जनसभा मिटिं सिनि मथानि बागे फाइगता अच्छा नोंके तु कोनो तामनि बागे तु बु उद्देश्य जनसभा तो साइबनो बु भाई सान मुंनो तुइने नों तिनि जनसभा फाइका ओ तिब्रलेन माने आबोनो माने ने करते बंगाली फाइका अच्छा तांगले तिब्रलेन नां आबो बा तिब्रलेन मा का साउ हनि हमाय मा बा साउ हनि मा पता अच्छा
नोंथ' निनि उमरथ' अनेक गोबांमा जाग्रा नोंथ' गोबांमा राजनिति बदलतिफ्रा हास्तेव गोबांमा गैरकमानि कासामानि आमर गोबांमा केबा कसगै थांमानि केबा हायने तकसाय फेमानि नुखा अ जायगायाव ताबो तिब्रा मथा माहाय कायसा तिनि तिब्रा सारनो तै कायसा kaisa sini media ni pas kemana promo wireless je kamari jaga mana sini lo motor sangat bagi maka kalau di bagian banyak hamai wireless sangat simple Thành thương rõ ràng ở đây các bạn nói cái khắp mọi người rồi hai những cái đồng gia thu mà nè tao muốn phản ứng nín ô mua phản ứng nâng chiếc là hay mà đồng ô ya phải cả mỗi người có cái chiếc là hay cái bao đồ nung mà mày ta cái số lượng là ta hai chỉ phải vào nín mong khe thôi xin tôi để bảo mà ham mày đó nó để con sẽ thằng ô xin được cái cắt khởi chứ 어저 때 걸어서 우머르 다크라 저거 부코 파디 바바 그러네 니니 파라케 부자가니 morgan jompuy morgan ningla tamni bagi phai anggo ti pralen na hamja ko khaja chin ha haninya acha tabu jao ti pra tomon aba ke ta cost haida cost ya dele cha hamja kang kha ti pralen mang hang ke acha noro khai omo sakra khor busuk phai khayo chini no phai bele chin no gobang mana phayo ఇంకా తిని orang pai bahai matong. Bekar tong foto to sadong za khata tong za khata bekar sarang za khata. Tunggu kota samaya nokor pai mani. Harap 10 wo nokor pai mani phone mai khapsa sawi na. Kai jara tamu bunogo phaya tongnai rongke ni tamo ko khasanai tongsa. Anda kesana kere. Acha da hambai. Tine lukothong panda tipra mathani phachingte o jorawo kobama lukurok tabu astobal majdan phasingo phaitongo kobama lukurok tamasla tamabure jotono kaisa ter hage phaitongo o jorawo nai khake jotono rigarai risa khanai belai nai thotoke chini sri sitini je riganai risa khanai borok tinini o je tero phaimani borok gungkha mela wo hake phaima hai अब कायसा जनसभायर होनैमा जनसभानि जागाव कायसा अब कायसा मेलानि रूप नाखा बा कायसा तंथानि रूपाय नाखा बो सोनाय बखौ बो बियांनि फायबाने बो कामिनि बाखाम कामी माथामनि कयटा समय नगनि नखका 11टा वो ताबो आसु बरक गोबांमा फाय नुगैना बाहायमा तंखा बखा तक बेलाय खे सिनि हानि बागे बरक बेलाय बखा तक हानि बागे ने फायमान बागे बखा तंखका ओंकै निनि बखा अरा फायतेब तंखका बेलाय खुमबिसिखौ हानि तमा हानि था बेलाय हाबाय ओइ ग नाना खरकसा दङ नाना खुलुमका बो पारानि नेपाल तिलानि आच्छा नों तो रां माला रखाने फैगा राजान फुनुंना हानि फैगा रां माला रखाने ने तिनि नियम ता सिरसि तिनि सिमिति है ना बुनाव नियम तों ता बाथा करे रे तामनिन बागिले नों फाय हा तिनि बो फासे फाय तो खबा बो सारो फाय दे तो नसा अच्छा हगे तिब्रालेन मानसि नै न मानानि हिना तो जाया नो या के फाय जोंले मा या मासे माइना मासे माइना Oke, dan nor kena bukuk sakran kokte tipralen mas manka beni kokte ke gerata tipralen mas maka asu borok kubangan nuguine borok oba hake faile yo ora bukuk songtong ko sikli ro phadi bukuk nor bo kamini sagade jiraniani borok kok borok kok sana nalia borok ka lasijago बुरैबा लासिनो मानो दाखो नोंला तत्राव बो हाय रिसार फानजाक बो कामिनि फाय सागरदि जोंखाय आं रानी बाजार यांगो टक्टु बाजारनि अच्छा टक्टु बाजार रानी बाजार टक्टु बाजार टक्टु मंगा तंगारा टक्टु बाजारनि अच्छा
tamni bagi phai जोंथ' इको गामिनि बागैयावबोथ' जतन फाय तामनि बागै जों ग्रेटार टिप्रालेन आबोनो जोंनि दाबि नांगोन आबोनो बागै जों फायदा nong kamini khoi busu borok phai kana sini kamini ingkaito sini kamini to kamini ekta bisini kasi bisini phaya hamani no 200 250 jon rok phai kana bah 200 250 jon yang sebelum rok phai kana acha bela hambai narang nubi tong khana ro beseng nai chothoke beseng nai pandawa lukra phaja bola flekti jak ta khule Wike flek tu je yang kita mau ne bagi flek tu ja. Ang de, ang flek tu payment karon ko no. Jotono no, gunung namu cungo. Ani hasil buka tong puja, kasu borbang man bagai, abun bagai ang flek tu ima peka. Acha, hasil buka tong puja. Bagai, nimto buka mini. Ang kangka hor kumar parani. Acha, bagai nanti ni flek tu tong sini. Tam ni flek ma. Om de. Abo tipra motani sini bubagrani hamjang mani ko flek ni tola nang kharu suka hamnai non nang tui pega bisingo to sing sai mama to te bisingo jaga krikha asungna ni angkai bubar kokno le bai ka khanana abo no yang ti tong ti pheno khanai mano hun pheno khanai malia angkai bisingo habai khananan bagai chai to tongo acha ঠিক আছে নিনি মুখা আন মুখ গাঙ্কা সমরাম দেবরমা আচ্ছা হামাই Orang program apa ni bisa kau cari sini sebenarnya. Tadi kalau gua amti hati no tu pandang kah ajarau le numpah pakai. Ajarau le ang sopai liya, hai pun ani no borong sopai ke. Oh diri hai numpah ti hemat tu ha. Ang diri hai ani kabela serangkat tai shat no tam jane engai. Ekdom ko tong thoma hai ma tong tai. Engai dini raja ni ko khana ni hai bani. Te borong ko kubang man nugai. Gira kati pralen je raja san mani ab man chuk sini hinde na khakai. Ang dewan sugo sini je raja ni je sini bagi si sami tong de poto. Abo iko sini suti sini thansang tong khakai. Sini borong nok tipra sa engai tong khakai. Jotono phanya nangai. Abo amne bagai sini buka grasin bagai dini boka bu tongo. Kia beli dar orang semua dia boka mani sini bagai. Jotono saksang ni bagai si kabo. Sini buka grasin sini bagai kabu tongo. Senga amna na ikor. Jotono orang kaya pun to sini media orang bising ti nanya ni nangai. Nuklan nangai amne bagai joto tipra sangkai. Haja si nangai an wan sumani. Tai sini buka grani. Oh imang bos saksek sengai hene angwan suku. Baik ni tu biang kami pakai. Angkai ko zranya rail station ni. Dong ni busu jora rok pakai na. Ini ni program. Sini ayah ni borok iko agi target to mani 100 pakai hene. Tebo gari je wan suman se tebo tini pakai o je Cina jaga ota iko 100 ni se te bising na hai wan suku ta hambai. Lai cari sali hanya ini ni salah gua. Banti ID kita borok kubang mah ho hai mani ini jaga. Gesung lama itu ni kubang mesin ni hanya takut bukro mesin kau saya nalanya jadi ni pando hai borok besar khak sama manka. Mana pakai bu? Hingga orang nuk tahu kerana lukurang besar zorat borok tumui tahu ha. Fighting keseng kau kenai nele jadi ni bupak rani greater triple leno san munga. Fighting bag. Dah kau sampai ni. Mana kita ni khabar? Sengkai manikong ni, manikong para, mandai manikong. Kau orang bahai mata kau tu. Ojarawo bubagara mato hapaijak pia tabugo lamawa kubang malukurong mat bisingo hawi meyako kubang malukurong mat bisingo hawi meyako boro oro lamawo na pasai nei matongo aja bukut narok je mat bisingo ma habiako ojarawo mat bisingo ma habiako
tabu to bubagara to mat bisingo phajak norok to tabu bu ma habia ko lama bisingo asu borok ko bangma angka norke asik ma habia ni bagai bekat dukho da nai na ka asu borok ko bangma angman bagai nai khada tong thogo nai belai kha tong thogo bogra no nai bagai haiman boro habsi mari liya asuk jam ko laikya baksa motivation point ko asuk jam ko laikya ta tabu bu lama habi mai dukhu nang laikya pia bagai hamjagai pia chini takho khorcha ora tongo chin takho khorcha belai na excited takho ai bisingo to bubagara phaijak tabu pharo che borok kobang ma mat kupulong habui me norok buto habui me ani da oro basima tongkha naki na singi da tongkha belai ke hambai media person no naide sung obono nugo sung habui malia actually emon kupulong kha habui si malia sung jaga malia sudu musuk baya ko borok taibo lamao kesasak tonggo kari চন্দ্রপুর পারং mai অনেকে তেলামুরা পর্যন্ত নাংলাইজাক আসক ang tongmani sung খবর মানি tonggo আপনি সঙ্গে মিডিয়া নি থ্রুতে দেশবাসী তাই বন্দুক নাই sung অবন সানানি মুসঙ্গ এই যে লাস্ট ফাইট হিনে যে বুবাকরা যে আওয়াজটি সামানি আবো অমর নংনাই বিনি যে বুকুক বাইক সিডি সলা মানজাক আবো কোনো মিট থাঙ্গই মাইয়া বিনি ইয়াটিনা সিনে তিপ্রাসা দফরজক সামানি সালমানাই যুগে যুগে जों नुखा এই 70 বছর 75 বছর গোবাং রাজনৈতিক সংগঠন ফাইকা जों শুধু পার্টিনি ভলান্টিয়ার হিসাবে ব্যবহার খায়ো ক্যারাম বোর্ডনি কোটি হাই খাই ব্যবহার খায়ো দি প্রচারণ বিভিন্ন সময়ে না কংগ্রেস না সিপিএম কিন্তু বাসং শুধু পার্টিনি ভলান্টিয়ার হিসাবে ব্যবহার খাইজাগো সুযোগ সুবিধা বুক খাইয়ে যত বুইনি বুসা আপনি বাকিনা চিনে ত্রিপুরা রাজ্য এই 2018 যে সময় আইপিএফ বিজেপি জোট সরকার ফাইপুরো এই আইপিএফ দিরংনি ফানবাই আইপিএফ দিরংনি ফিল বাই বিজেপি ত্রিপুরা হাপাইকা তথাপি जों नुखा लास्ट सकाय आईपीएफ दिरंना मुसुक पुतै रिप्रिको आपनि कुनो सुराहा माइया आपनि बागिना এই এনসি পুরা সিমি মাসার ফিসলক সলকা আসুক দঙ্গ বাকি যে সদস্য তংনাই যত দিনে বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মত ফাই যতন সাবি লংজাবো যত এলকার দেশবাসী সাইমানো जों আবনো সানানি মুসঙ্গ তাবো বাচ্চারা লামা গরাই দঙ্গাই দঙ্গ ফাইবাইদে সময় দঙ্গ जों মজে সিরি খলাই দঙ্গ जों কোন সাইজং আনানি সানানি জুগনান বাকি সিমি খাইমিয়া ওং হাজার হাজার বরক যতটা চাকরি মানো আপনি সংসার তাকুর বকুর কোনো সরকার পর ফাইতো মজতনা চাকরি দি মাইয়া নাকি जों চাকরিনি লুবেঙ্গি সান অর ফাইयो নাকি जों কোনো রাং পয়সা লুবেঙ্গি ফাইयो जों একমাত্র ফাইयो বুবাগ্রানি ইয়াকরিসিনি ত্রিপুরা জাতিনি ইয়ক সামা সালমান থো যে বুবাগ্রা যে আই দেশনি পরিস্থিতি নুক মানি করেও म आं निजि बासावो ত্রিপুরা জাতি रंनो थांसानानि लामा रिनानि हिनै सिरेखक फाइमानि जागावो जों कासे ত্রিপুরা बसांगोन महायके बन लगिरि मानमानि बेलायके काहाम ताको लामा करजाक टंगनायक आसा खायागम दिनो আপনি সঙ্গে মিডিয়া নি প্রসঙ্গ চিনো जों দেশবাসী নুক টঙ্গ দেশ নুক টঙ্গ যেখানে কানে 100 পরিবার 150 পরিবার ফাইমানি এবং আগামী দিনে তাইও পাই সগরি ফাইনে আবো जों দেশবাসীনি প্রতি বিশ্বাস টঙ্গ যত ত্রিপুরা জাতিনি প্রতি বিশ্বাস টঙ্গ কিছু সংখ্যক বড় আর ঠকাইজাক টঙ্গ ঠিক ঠকাইজাক তো তবে বরকনি প্রতি বছর আশা টঙ্গ বড় আগামী দিনে ফাইপিনাই পাইপিনাই হামবাই দিনি মুখে তাকো আনি মুং তাপস দেবরমা আং দক্ষিণ মহারানীপুরনি आने साबदिर संगे तेलामरा जतन हामबाय आगे ताखुने खुटे खोनाय माखा तामनि बागै लुखुरक अर कुथुमना नांखा ते लुखुरक अर बिसिंग हाबुइ मे फानो ओ माइक नि खरां तै जाते बुबगारानि कगनो खोनाना बागै बारक ताबुक कासिमलाय तंगो लामा कोबुलुं लुखु कोपुलुं बिसिंग जागा खरे अ जागावो हावो लामावो से आसुगलाय तंगलाय सिवो हावो से आसुगलाय तंगलाय सिवो बर लुखुरक बिसिंग हाबुइ मेया फिया सरक आसुगलाय तंगलाय ख्या बर अर तंगैना बर बुबगारानि जे कग्रंनो बर खोनानानि चाइतुकनाय बा खोनानानि बागिने बर अर हावो आसुगलाय तंगलाय ख्या फियाबा एबो लामावो गोबां लुखुरक तंखौ जे रक ताबुकबो बर फाइ सकपायाखौ ओके अर गोबां लुखुरक तंगौ फारि बरबाय गोरोंनाय आरो फातै सालायथे तै अरा आसुगै बुबगारानि कक खोनाना होनै दे नरकले आसुलाय तंलायखा बुबगारानि कक खोनाना होनै आसुलायसो अरा तंसै खोनावाना हाबना जागा करि क्यामकाबा बरा गोबांमा अच्छा ओइ जे नरकले बिसिंगबो मा हाबलिया बिसिंग जागा करिख्या अंगे नर आर करिफान अरफान तब आसुगै बुबगारानि कक खोनानानै होनै ना आसुगै तंना खाखाले मा हाबियानि दुखदा नासो बर गोबां माने तं खगै दे फायाबो सागरे
जोंखौ दावथांमानि खालायो अबा दावथांबायनि जों खानाय दङ जों कुन मा हाबियानि कुन दुखु करे जोंनावबो जोंनि खुसि अबनो नरकनि खुसि अबनो बरकनि खुसि बर मा हाबिया पानंथं फिया बरक जे आशिक लुकुखु आं कुथुमका तिनिनि अ लुकुथुम पान्दावा आबनो बरकनि खुसि अबनो बरक नायो Aku song, bu jangan nih, five apa nih noro, bu kami nih. ললিত বাজার Lolit bazar nih, noro, oh lolit bazar, awli baik gana sase, pia bu yo sabrum, dorm noro nih, five mat dohol kalai kya, noro ko orang five je noro mah hablia. apa ya hapka hama terpilih hapka hama kemarin kisah nokol kajo kembali birin thang agak orang kisah lagi sama satu nih bagai Mane, je borok kebang singo, yang noro dokori asugui tongka, apa baik, aroma asugia mah habiani bekat dukuda nang na norok hada tongko asuk borok kebang mana kui. nah kah tongko kah asik borok kebang mana kui nya Khas rangi pekya. khas rangka habak tongko kah belanya hamza kah asik borok bang kah nugui mati ya Oh hamzang muni 2023 bisini election jora to da tongno. tongo tam turi nai tong nai Dot lu kurang da rot tongno. lu kurang tong nai Tong nai. Takun ke? Tong nai. Takun yang sing nai na. Oh je tabu lu kurang asuk kebang ma boba karena hamza gini kutum lai failai mani. Oh hamza mun 2023 ni bidan sabha election jora to da tongno. tongo tam tong yang sa Bekhabai da tong na. bekhabai tong nai Takun usna bekhabai da tong na sagare. बुखाबाय तंनाय टेस्ट नि उराव तंनाय Tesni pore bo takuni kokke bo serai sudo 2023 bisia tesni pore bo bagarani logibo tongnai nai tungai Khumpui TV Lukutu pandawa sikli roksimia umur cakra rokbo yago flekti haye bubagrani khorang no khunanani bage phayo amahano khorta cakra bai singma lakya daduni kami ke boro jontai nung sajung na phai nge orang ke sajung pas jani do lok yang thamai kya मालालिया nuke hap malia bisingo malia nge nung gini oh flekti no kami ke phai kya 왜 못해 해요 bubagrani busu khapuri hamsak de बुखा हामनाय फायगो Norong baran lep koro besar apa ya? Oh mabago Bago. मालालिया Agi rogo je politics dong nih dong. Agi je thungkurung nih omorong ibi singo di promote harle bapa hai ma dong nu. मोलो हामनाय फायगो को बखारो Bono kaham nih hayo. Dung agi je party agi rogo je party baik thangge misi logo tuh thangga. मोनो का हम को बखारो nya माबा अनि बागो हा Han bagai. हा बागो Aku hambai. Ojarawa lukuro kutumbani mar itu sudah tiprasi simia buni bor samne barak ba haino tabo tipra mothani bana talawa kasajak ba phajak amhaino khorokja tongko tako kerengai naina sabotong নমস্কার দাদা স্বাগত খুম্পুই চ্যানেলে আপনি কোথায় থেকে এসেছেন আমি 20 বক্সনগর থেকে এসেছি কোথায় থেকে 20 বক্সনগর বক্সনগর থেকে আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আমি তো মাইনরিটি একজন মুসলিম এসে মুসলিম হিসাবে আজকে এই যে বিরাট বড় একটা রাজার পিকচারের নিচে দাঁড়িয়ে আপনি রাজার এই যে ত্রিপুরার মতো ফ্ল্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘুরছেন কেমন লাগছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে খুব আনন্দ পাইতেছি মহারাজকে আমি ভালোবাসি পছন্দ করি এই কারণে মহারাজার সৈনিক হিসাবে আমি মহারাজার কাজ করতে নামছি মাঠে
আচ্ছা আপনাদের বৎসনগর থেকে কতজন এসেছে? বক্সনগর থেকে 8টা বাস এসেছে একদম ফুল, তারপরে ডিআই দিয়ে এসেছে, অনেকে রয়েছেও আরও আসতে পারে না, গাড়ির সমস্যা, প্রচুর মানুষ, কি বলবো, আর মানুষের ঢল রোডের মধ্যে চলতেছে। ভিতরে তো তিল ধারণের জায়গা নেই, মানুষ তো অনেকখানে একটু ঢুকছিলাম, ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছি মানুষের। আচ্ছা, এই যে কষ্ট করে ঢুকেছেন এবং থাকতে পারেনি, বা আরো আপনাদের সঙ্গে যারা এসেছেন তারাও ঢুকতে পারেনি, রাস্তা ঘুরছে, এই যে ঢুকতে পারেনি, এটা কষ্ট হচ্ছে নাকি এত লোক হয়েছে আনন্দ হচ্ছে? আনন্দ লাগছে, খুব ভালো লাগছে, আরো আমার উৎসাহ লাগতে আছে যে আমার মনে হয় যে মহারাজ, আমি চাই যে রাজা রাজায় থাকুক, এই দেশের মানুষের ভালোবাসা নিয়ে থাকুক, মানুষের যাতে রাজাকে ভালোবাসে, রাজাকে যাতে চিনে। আমার বক্তব্য হলো এই যারা এই বিজেপি সরকার যে মানুষের যেই দুঃখ বেদনা কষ্ট বুঝতেছে না, আমার মহারাজা এটা বুঝা, মহারাজা আজকে মাঠে নামেছে, মহারাজকে হাজারো ধন্যবাদ, মহারাজকে আমি খুব ভালোবাসি। আচ্ছা, এই ভালোবাসা 2023 পর্যন্ত থাকবে? ইনশাআল্লাহ থাকবে। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ সফল মিয়া। আচ্ছা, আপনার? আপনার? থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে দেখছে দামছড়া থেকে এসেছে, এখানে দাদা এদিকে আছেন। দাদা না কি নাম? আমার নাম সুরজিৎ সিনহা, ওয়েস্ট দামছড়া এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান। আচ্ছা, কেমন লাগছে? কি আর বলবো আপনাকে, সেটা তো বলার বিষয় নয়। আগামী 2023-এ এই রাজ্যের যে বিজেপি সরকার, এটা গণতান্ত্রিক সরকার নয়, অগণতান্ত্রিক সরকার। আপনারা সবাই দেখছেন, মিডিয়া বন্ধুরা দেখছেন, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ দেখতে পাচ্ছে যে এই সরকারের আমলে সবাই মিথ্যা কথা, মিস কল দিয়ে চাকরি, মিস কল দিয়ে চাকরি, ঘরে ঘরে পানি, 299টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই বিজেপি গভর্নমেন্ট, কিন্তু একটাও পূরণ করতে পারে নাই। কিন্তু বিজেপিরা শুধু বড় বড় কথা বলে, যার জন্য আমাদের মহারাজা আগামী 23-এ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা মেইন ফ্যাক্টর, মহারাজাকে ভয় পায়। ত্রিপুরা রাজ্যের যতটা রাজনৈতিক দল আছে সবাই মহারাজাকে ভয় পায়, তাই আচ্ছা, মহারাজকে ভয় পায় না ভালোবেসে আজকে এত লোক হয়েছে? মহারাজাকে ভালোবেসে ভয় পায়। মহারাজা জিন্দাবাদ। মহারাজা এই ত্রিপুরা রাজ্যের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, উনার দ্বারা আমরা আছি, তাই আমরা সবাই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা জনগণ আছি সবাইকে আমি অনুরোধ করব, বিজেপিরা বলে তো যে মহারাজা জনজাতিদের জন্য শুধু কাজ করে, সেটা আমি বলবো মিথ্যা। কারণ আমি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের একজন লোক, আমাকে চেয়ারম্যান বানিয়েছে, আমি ওয়েস্ট ডামছড়া এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান, আমি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, কেন আমাকে চেয়ারম্যান বানিয়েছে? সেখানে তো ত্রিপুরা বাইরে আছে, ত্রিপুরা কি চেয়ারম্যান হতে পারে না? কেন আমি মণিপুরীকে চেয়ারম্যান বানিয়েছে? যার জন্য সেটা মিথ্যা কথা। বিজেপি মহারাজাকে, আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ মহারাজাকে ভালোবাসি দেখেই এই মহারাজাকে তারা ভয় পায়, কারণ বিজেপির সঙ্গে কোনো লোক নেই। আগামী দিনে মহারাজা জিন্দাবাদ, মহারাজার নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার গঠন করবে এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাফল্য হবে। আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আমি মণিপুরি, মুসলিম, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সবাই ত্রিপুরাসা এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে আমরা স্বাগত জানাই, মহারাজার দাবিকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিদার এবং আমরা আশাবাদী আমাদের মহারাজার আশা পূরণ হবে আমাদের স্বার্থে। আচ্ছা, আপনারা দামছড়া থেকে এসেছেন, আজকে এসেছেন, কি করে এসেছেন? আমরা গাড়ি নিয়ে এসেছি। গাড়িতে? হ্যাঁ, গাড়িতে এসেছি। কতজন এসেছে? আমরা অনেকজন এসেছি, দেখেন না আমাদের দাদুরা এসেছে, দেখেন না। আচ্ছা, দাদুরা এসেছে। আপনাদের উম্মর তো অনেক দেখা যাচ্ছে, তো আপনারা তো একটু এদিকে লাইট সামনে 100 কাছাকাছি মনে হয়। আপনি তো এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক রাজনীতি উত্থান পতন দেখেছেন, এইবার যে ত্রিপুরার মাথা বোবাগড়ার নেতৃত্বে যে ত্রিপুরা মাথা 2023-এ ইলেকশনে ফাইট করতে যাচ্ছে, লড়াইয়ের ময়দানে নামছে, সেখানে আপনি কিভাবে দেখছেন? ভালো, ত্রিপুরা আমরা মহারাজা ওই আমরা ভালো হই, আমরা সবাই শান্তিতে থাকবো। আচ্ছা, মহারাজকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আজকে? আগে দেখা আছে, এখনো দেখা ভিতরে ঢুকতে পারেননি? আচ্ছা, কি নাম আপনার? নমস্কার। দাদুর কি নাম?
নরেন্দ্র সিংহ। আচ্ছা, আপনার তো অনেক গাড়ি টাড়ি সব সাদা হয়ে গিয়েছে, বাল্বও সাদা হয়ে গেছে এবং পরিচ্ছন্ন সাদা, মনটাও খুব সাদা মনে হচ্ছে, একদম ফকফকা, খুব পরিষ্কার মন। আজকে এই জনসভায় এসে আপনার অনুভূতিটা কীরকম হয়? খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, এত মানে আপনার তো অনেক রাজনীতি দেখেছেন, এত লোক দেখেছেন কোন সময়? এইভাবে এত লোক দেখেছেন আগে? দেখছি তো। দেখেছেন। কি মনে হয় 2023 কি মহারাজ আসবে? হ্যাঁ, আসবে, একদম বাদ দিয়ে আসবে, কোনো চিন্তা নাই। কোনো চিন্তা নেই, কোনো চিন্তা নাই, আসবে। ধন্যবাদ আপনাদের। বরক দামসরান সিমি ফাইমান বড় আসু উমর চাকরা বড় বাহানো ববাগানা কখনানানে ববাগারাবাই ববাগানা মখাंनानै बागिने বরক আর ফাইজাক রাইতনে খুম্পুই টিভি যতন খুলকা। কংগ্রেসি কালচার 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী। এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী? এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই? হবে না। ন্যাশনাল পার্টি, আমরা ত্রিপুরাবাসীরা, আমাদের কি কোনো অধিকার নেই? আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব, শোষিত হব? তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়েছে। আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী তাকুরক ফাইউরাও মারক নানা কইও লাস্ট সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, হয় করব না হয় মরব। কোনো উপায় দেখাচ্ছে নেই। দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আর কোথায় যাব আমরা? চিনি বিশেঙ্গি, চিনি সজাতি বুকুমবারা চিনি বিরোধিতা খেতো তাবো আগে তো খেলকা যুব সমিতি আমল নিন্দা খাই দেখা দশরথ বাবু তামসা হরিনাথ সং নগেন সং রবীন্দ্র দেব বর্মা সং বিজয় রানকর গৌরী শঙ্কর ইয়াল রবীন্দ্র দেব বর্মারা অমিয় দেব বর্মারা জগদীশ দেব বর্মারা কি দাবি করে? হা দাবি করে, মাটি দাবি করে। আনিনো খাওয়া হা তো উড়া উড়া তাল্লা হয় যে এইভাবে নিন্দা করতো আমাদের মোহাইকে চলো কাতে লাইও বাজওয়ান রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা। সেই বাজওয়ান রিয়াং আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল। আমরা কাতেও ওই শ্যামল ভা, আমরা ভা বলেই ডাকি, গৌরী শঙ্কর ইয়াম মিছিল এতদিন বুক রাই নাই না যুব সমিতিরাও আমার চালাই এইভাবে নিন্দা
ঘৃণা করা হতো আমাদের, তারপরও তো আমরা এডিসি লাভ করেছি, তারপর আমরা জেলা পরিষদ করেছি। তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। আজকে মথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। কেন পাবে না? এই দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শেষ পর্যন্ত আমি মারো না, বুড়িরাও না, আমি একটা অনুরোধ সেই যুব সমিতি বলবো মা সাহু এবং ফলো খাই লেখা যে মারাও বুড়িরাও তপস্যা খাইলে দে যে জানি ঈশ্বর খাতে মা যিশু খাতে নাই, কৃষ্ণ খাতে নাই, দুর্গা খাতে নাই, কালী খাতে নাই, নিশ্চয় আলাদা ধর্ম। যার যার খাতে মা ঈশ্বর তপস্যা করে দে, প্রার্থনা করে দে, আন্তরিক ভাবে খাইয়ে তামা তিনি রাজা ফান্ডি দে এবং তিনি সালমা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবর্জন্য মানানি নো চৌনতে আশীর্বাদ করে প্রত্যেকটা বুড়িরাও। কারণ যীশু খ্রিস্ট বলেন আচাই মানি হক নেই, স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলেন আচাই বিনি বোমানি হচ্ছে নেই, রাম বোমানি হচ্ছে নেই, বুদ্ধ বোমানি হচ্ছে নেই, রামকৃষ্ণ বোমানি হচ্ছে নেই। পৃথিবীও যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হোসিং আছে তিনি আইন মারাও তপস্যা খাই দে, প্রাণ খাই দে, যাতে চৌচিনি সাইবা মান মানা দে। যাই হোক সময় কম আম বেশি সালিয়া তিনি সানাইব দङ। লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতাই নিলগে সাধো আন্তম সানাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের নিরকে জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝিকা। গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের। আমরা এটা আদায় করবই করব। জয় হিন্দ, যত লোক খুমখা বুবাগ্রা ইউরথন তিনি মথা ইউরথন। Belike hambai chini sar Gauri Shankar yang no bobini nangmani kauro saikhna dekha chini do fanok kecharoi. Tabo ang chini o pandawa kok naroknani bagai chini boram gnang sar Hongsho Kumar Tripura Honorable MDC TTADC bono jora yafaro. Haide chung bono jotona yafa khoroboi lamsaklainai chini sar Hongsho Kumar Tripura no. Chini sar Hongsho Kumar Tripurano jeng chini o pandawo risaya farai lamsoknai. Sar chini pandawo nano lamsogo tai odorano yafaro chini ti prasarokno chini ohani pasarokno kecarai kok kisan narokna bagai. খুলুমবাই খেয়া যতন নমস্কার সবাইকে। তিনি যিনি 184 জনা যে রাজা
চিনি লাস বুবাগ্রা চিনি থিনাং চিনি ভবিষ্যৎ তিপ্রাসার রংনি বাগৈ যে গাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কাক পিরনাই চিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিক্যনি নেতৃত্বে তিপ্রাসার রং থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসা जों বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বরক বাইসানা থাকে লোক কুথুমং পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুক যাক ত্রিপুরা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনিয়র লিডার গোসাম तांकरात दफानि बागै सामुं ताई फाइजाक बर्तमान चिनी पार्टीनि जतनि बुबाग्रा बा चेयरमैन एवं एमएलए गोसाम चिनी सार विजय कुमार रांखल गोसाम मंत्री अर्थात एडिसिनि चिनी बर्तमान टीटी एडिसिनि काउंसिल चेयरमैन चिनी जगदीश देवबर्मा থেকে শুরু খায়ই आनो माफलाई बायदि आनि श्रीदाम सार থেকে শুরু খায়ই जतनि मुं आं सारिया चिनी इएम एवं चिनी एडिसि नि टीटी एडिसि नि इएम अर्थात एडिसि नि चिनी चिनी प्रशासन नि जे जतनि दायित्व अकरा चिनी पूर्णचंद्र जमातिया विभिन्न एडिसि नि विभिन्न सामुं तां चारिनाय बदलनि इएम एवं एमडिसि रंग जतन आनि व्यक्तिगतनि बुखाक्तै पार्टीनि बुखाक्तै नराव जत যারা অকরা চাকরাউনো যারা এই সাতঙ্গ বিভিন্ন জায়গানি ফাইয় চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন করাক খাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রংনো নরাও যতন খুলুমুঙি আফারৈ আং সিও বিভিন্ন জায়গা তাবুক চিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ত্রিপুরা মুথার ওয়ারিয়ার্সরা এখন আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চা স্টলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকব আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগ্রা এবং আমাদের যে বাইসং বুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ো তাকুরাও তিনি নরক কাহাম খাই সিও তাবুংনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আনো আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা जों কেন তিপ্রাসারাও থানজা উনানি দরকার নাং जों नायखा ताकुराव विभिन्न समय তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খেলাইলাইখা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পার্টিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাইলাইখা কিন্তু চিনি তিপ্রাসার রংনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙো বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংখে जों सालायो जे जों से त्रिपुरा रंगनि बागै सामुं तांनाय जों से त्रिपुरानि भबिष्यत जों से चिनि त्रिपुरा रंगनि बागै हामक्राय सामुं तांनाय जों विभिन्न समय नंजाखा आरो विशेष खायै जों तिनि सानामुचु जेमन आईपीएफटी दल गत विधानसभा निर्वाचननि आगेयो যখন 2018 নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যনি জনজাতিরাও কাইসা করা গুবই কথাং যে কথার खलायै जों मने खायगा जे त्रिपुरा राज्यनो जों त्रिपुरा लैंड माननाय किन्तु आने पूर्व वक्ता सागा आने सिनियर लिडार जे चिनी त्रिपुरा सारावनो प्रत्येकटे निर्वाचन खाय विभिन्न प्रतिश्रुतिर माध्यमे विभिन्न भावे मिथ्या কক सागै जेमन चिनी कोनो चुक्ति कोनो लिखित परिथक रिजार खलायै तिनी बीजेपी रगबाय केंद्र सरकार रगबाय तिनी आसामनि बर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मान बाय जों दालाल खलाय जागै जों तिनी बबाय अब खलाय जागै तिनी त्रिपुरा लैंड बो करै तिनी जनजाति रावनि कोनो मानथाय बो करै যখন বিধানসভা থাংবাই নাই চিনি জাতিनि बागै चिनी त्रिपुरा रावनि बागै केबो गावसानाय बो करै अबनि बागै
Sini bubagra saka dini ni jora to yang tini masana sini jora kaham. Sini belai ke suju kaham. Sini logi bubagra tongo. Sini logi raspari tongo. Sini logi 184 jona raja tongo. Sini numukumu hukumung tongo dabukbo. Sini jong thamsa khlayo. Agami dino bubagra ni last fight no. Jong tini lorai khlayo. Jong tini agami দেশ বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য এটা পুরো সারা ভারতবর্ষ ত্রিপুরা সারা উনি পান্ন অবাগ্রানি লগিয়ে হইনই जों প্রমাণ খাইজনে নাংনাই তাকরো তিনি অনেকে প্রশ্ন খাইও অনেকে ত্রিপুরা সারা প্রশ্ন খাইও যে অবাগ্রানি দল যে ত্রিপুরা দাম খানাই ওরা খাবো এদেশে দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে খাবো যারা বিজেপি নে এমডিসি না অতীত তিনি কাইসানে কেবল ব্যক্তিগত তিনি ছানা মুসলিয়ার তিনি কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইনা হনে ওরা আলোচনা নিয়ে আংতির মঞ্চ কাইয়া তাকুরা পাতি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বাই যিনি কোন শত্রু কই কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই সিপিএম কংগ্রেস কেবল বাই যিনি শত্রু কই যিনি বুবাগ্রা সাবানি কইয়া কিন্তু যে নীতিগত নি শত্রু নীতিগত নি লড়াই যে সিপিএম কংগ্রেস বাই লড়াইয়া তাকুরা যে বিজেপি বাই লড়াইয়া যে অনলাইনের বিরুদ্ধে লড়াই খানে তিনি মান থাকে যে লড়াই খানে নামাই আগামী দিনে তাকুরা কারণ যে নাইকা বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রী নি প্রলোভন ফুনয় যারা তিনি এমএলএ নি প্রলোভন ফুনয় তিনি প্রলোভন ফুনয় বিভিন্ন সময় তিনি মান খায় না বেগাত খায় না তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্তা করো সিপিএম কংগ্রেস রা বানাবো মান্যতা করো যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন